أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أمي جرن دمبو بلا كفنيفو نيجي سورة بلبلي الله تعالى كسورة وجبان سورة يوسف ni sura nin kadi allaminna bela kafoni suratu yusuf kisa belebele do ni qur'anan laje sura keme ani sura tanani allah taala ka sura mi ka kisa damna fokata se allah ba ni suratu yusuf no te chiden taw abe do fo ka kisa la ya abe ta sura gore ta be do fo la mais allah taala ka kisa min damna fokata se allah ba qur'anan kono wala suratu yusuf الله تعالى يركو من سورة بلبلكونو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين أما كو ببارتي من وديتي الله تعالى كو نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن Allah Ta'ala ko Muhammadu mane Allah Ta'ala be foli ke iye kisa o kadumana o ba era ka foko kisa balo de Allah Ta'ala ye kisa lakali ka kisa ere ka sinya lakali ka kisa ere dia lakali ka be muma be chimi blaka di Jibril ma ko kana di Muhammadu mancho mi ni Qur'ana kuma minu foto etunte wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin ni Allah Ta'ala sona mena question damna question fola ye munye Amadam na Sheikh Traoré Yusuf alayhi salam baden dolu tumala parce que Qur'an ko إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا يوسف يسوكو منك أكو أفهم بوا نيجي لولوتا أني كلني أما داوما ده أكو والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين mbana fana ka teleni kalo ye olu fana nana ka fara lolotan kelenga olu be nana kana imagine Yusuf ay ka sujudu be kuma rasul nya boloma Yusuf badon tiyo ma dolle tan kile okay teleni kalo o misale joni banifa alhamdulillah na metame se
kuma baw le bɛ nin kɔnɔ yan Cheikh Kone ɲininkali lamɛn Yusufu badenw ka ta min kɛ ka taa n'a ye o yɛrɛ ko di o nana se fa ma mun y'a to o nana ka na laɲini o fa fɛ ko fa ye Yusufa d'o ma o bɛ taa n'a ye foro la walima tulonkɛyɔrɔ mun de k'o bila nin plan labɛnna baden juguya ale k'o bila nin plan labɛnna pour que u bɛ se ka Yusufa ta parce que o k'a ye Yusufa duma a facɛ ye kojugu ani peut-être cidenya min fɔ k'o tun bɛ fɔ la o tun kana kɛ Yusufa ye quoi. Ok, donc ele fɛ n'i y'a ye Yusufu badenw farala ɲɔgɔn kan ka se fa ma ko ka Yusufu d'o ma Yusufu o y'a ye k'a fɔ Yusufu tun ka di fa ye ka tɛmɛ olu kan donc a keleya nana donc keleya yɛrɛ ja badenya fana keleya b'a la keleya juguman de tun bɛ keleya ɲuman de tun bɛ na dama keleya juguman de tun voilà mais est-ce que fa ye min kɛ nin fa ye a dencɛ Yusufu kanu min kɛ nin est-ce que fa terenna walima a ma telen mais terenya o fana nene bɔra yɔrɔ non question ye mun ye est-ce que Yusufu badenw ko Ala la anw y'a ye k'a fɔ ko Yusufu ka di anw fa ye ka tɛmɛ anw kan est-ce que olu ka min revendiquer o ye est-ce que o jo lo walama o jo tɛ aljole k'a bɛ mun ma parce que faman ka Yusufu la diya ka tɛmɛ a kɔrɔlu kan ok monsieur Traoré o jo tɛ o jo tɛ parce que dusukun la diyanya bɔ ala yɔrɔ la dusukun ya diyanya den caman bɛ se kɛli bolo i den bɛɛ bɛ se diyali ye mais i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ fana ka kanu dusukun fana ka kanu fanga ka bon n'o ye ala yɛrɛ k'o fɔ yɔrɔ dɔ la kɔrɔna kɔnɔ an tɛ se an dusukun ta kanu o bɛ bɔ ale ta yɔrɔ an tɛ se min ka di n ye question min kan ka jaabi ɲɛ ma n'an sera gbɛlɛma yɔrɔ fana ma an jɛ ka jaabi ala ma nɔgɔya Yusufu badenw taala ni Yusufu ye foro la o ni Yusufu o ka laɲini tun ye mun ye o y'o kɛ Yusufu la o y'a lafili kɔlɔn na o tilala k'a ka doroke ta ka na n'a ye ka na se o fa fɛ ye o ko di an bɛna na se o yɔrɔ de ma question mun yɔrɔ kɔnɔ an bɛ ban k'an kɔsegi Alahu taala ko ko Yusufu badenw wa jaa'u abahum isha'an yabkun o nana sagafusɛli waati sufɛ o ba min kɛla o ka plan o ka dabari kɛla Yusufu la k'a lafili kɔlɔn na o ye Yusufu ka fani de ta ka na nin kisa dɔgɔnin tɛ mɔgɔ la mais ko dɔw le dɔgɔnin bɛ nin kisa kɔnɔ mɔgɔ ɲinani b'a kɔ o ye fani ta ka na n'a ye o ye fɛn dɔ faga k'o joli kɛ fani kan o se min kɛla o fa ma qalu ya abana o bɛɛ jɛnna k'a fɔ anw fa inna dhahabna anw tagala foro la waati min na an ye tolon daminɛ tolon sugu jumɛn nastabiq an tun bɛ kursi kɛla ɲɔgɔn dan an tolon kɛla wa tarakna Yusufa inda mata'ina anw m'an ka fɛnw kɔrɔ bila yɔrɔ minnu la an b'an ka sumaw n'an ka faniw bila yɔrɔ min an'an ka sakiw an ye Yusufu lasigi ye k'ale ye to yɔrɔ la anw m'an ka tolon kɛ kursi kɛ fa akalahu dhi'b suluku ka Yusufu don karamɔgɔcɛ munna ninnu ko suluku ka Yusufu don parce que u n'u k'o fɔ u fakɛ bɛ na la k'a fɔ ko parce que u ka fɛn dɔ faga k'o jeli tun fani na n'u k'o fɔ ko ni suluku le ka Yusufu don fa caman bɛ na la o la Isa suluku ka Yusufu don n bɛna ɲininkali formuler Adamo suluku bɛɛ bɛ suluku lɔn est-ce que ni suluku bɛ adamaden dun a bɛ adamaden bɛɛ le dɔn ɲɔgɔn fɛ wa bikan sugu de le ye suluku ye suluku tɛ c'est comme tiga le ye ten ne ka tiga dɔn n k'a bɛɛ dɔn n k'a bɛɛ lakunu a kali tu j'ai tout mangé maintenant Yusufu badenw ko suluku ka Yusufu dɔn munna ko suluku ka Yusufu dɔn et pourtant bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko suluku n'a bɛ dumuni kɛ a bɛ nin fara k'i bu fara k'a tɔ to yen ka taa a bɛ komi wara ni wara nana dɔrɔn a ma ko t'i kolo la o bu minnu b'i la mais a ba dɔn ko anw ye Yusufu to yen fa akalahu dhi'b ko suluku ka Yusufu don parce que o kun ka fɔ sani o ta ni Yusufu ye Fatima kun ka fɔ ɲinɛ ko n'o ka fantaso suluku kana
au bâtiment, comment on appelle, sous le Canada, ils se dôme quoi. Donc quand ils sont venus, donc directement au café, il y a café. Mouna, le mot manger a été employé dans le Saint-Coran en sachant bien que sous le coup, il y a Tarish, allez venir avec qui il fera, il bolo fara kabo. Est-ce qu'il y a une question? Comment il emploie la Coran konoya? A tout cas, quand on sous le coup, nana aya faran ka abe min doma la yo dom ka parti toto. Mais on voit la bâton on a. Puis c'est ne commando. Puis c'est puis avec il s'ouvre tout ne cap la Coran. Puis c'est natara mo foko ka adom. C'est comme Fatima mais sur la trace il n'a naï. Atakbir. Allahu akbar. Masha'Allah. Ma kotume information mi non lete. Yusufu badon kala haklima bale. Ni Yusufu badon tu ma foko suluku ka Yusufu dom. Oko fo mun koson pour que Yusufu ka trasi be tunu. Fa kana fo ke comme suluku ka fara ka dom taw kala. Suluku ka ndenka parti top la ro ma wiye nanai pour que mese ka ndenka jowala ma ka sudo. Pour ne pas que facha ni ngali beke oluko ko fa akalahu zi ko suluku ka do. Donc ni ngali berete a fari parti todo a kolo todo ay ba fa mana dom na kaba on na ka dirikili toto la fo mais aw yalla taala kam sa ma fle nunu bena kuma min fayo la mede o kodi qalu yusuf badon ko o fama ya abana an fa yakuba inna aw dhahabna aw taala nastabiqu an taala nyon danka mi la kursi wa tarakna yusufa anga yusufa toy inda mata'ina anka fen garde yoro fa akalahu dhi surku ka yusufu dum okodi wama anta bimu'minin lana aw lani mala kile tana la auna tu vas pas nous faire confiance wala kunna sadiqin al nasr anga tuane fo est ce que aka kuma nyaye wiya fo la le na kana wiya fo ay wiya do laben ko ke tuane abo expliquer la ayera bana ko ko ne l'animal était na la ne la al na soro kuma mi meta tuane est ce que kuma yere te sika kuma foli la yere maba parce que aka kuma nyaye c'est une façon qu'a Fatima la apparence olu era d'abord kuma olu on na ni kuma mi wiyale mo olu era ko ko nanga ni fo enyembuwa al na soro an me tuane fo la était na la ona o ba era ka fo mo mi era ko kuma fo la sika ma ta aw ta la kuma kala je nonu fana o ka belebele do ke wuya kɛla ɲaɲa i bɛ wuya sumata wuya yɛrɛ kɛcogo la yusufu ka doroki min tala kana n'a ye kana n'a di k'a di fa ma suruku bɛ se cogo di ka adamaden dun a m'a ka dereki fara suruku nin ye suruku hakilimanba ye ale sinna ka yusufu ka dereki bɔ a kana le k'o bila fɔlɔ k'i fara yusufu don ma donc badenw ka kɔfɛ olu nana kana dereki ta ka taa n'a ye donc facɛ k'a ye facɛ bɛna ninnu jaabi kuma jumɛn na lamɛnya facɛ ko o nana min kɛla waja'u ala qamisihi bidamin kadhib o nana ni yusufu ka dereki ye k'a sɔrɔ joli min bɛ dereki la wuya joli le tiɲɛ foyi tun t'a la o ka fɛn dɔ le faga k'o kana tigɛ k'o joli kɛ dereki kan wuya joli le tun bɛ qala facɛma ko ma bal sawwalat lakum anfusukum amra aw dusukun de ka nin baara masiri aw ye ni plan aw y'a labɛnni a ye mun fɔ fa sabrun jamil sabariko ɲuman ne yakuba bɛna sabariko ɲuman ta sabari le kaɲi mɛmɛ kuma min fɔla fa ye ten avec l'expérience que le père Yacoub avait est-ce que Yakuba lala denw na walima a ma la denw na a ma la denw na a ma la denw na ok mun b'a to mun b'i bila fɔli la ko Yakuba ma la denw na denw de nana o bɛ kan ka kasi ko n fa an fa suruku ye sufu domu anw b'a dɔn i tɛna lala anw na hali n'a sɔrɔ anw ye tiɲɛfɔlaw de ye mun na Yakuba ko ma ko o dusukun de ka nin baara labɛn o ɲɛkɔrɔ mais sabari le ka ɲi mun de k'a to Yakuba il avait cette sérénité parce que n'a nana fɔ ko suruku k'i den don e bɛna kasi le aw ye n den bila janfa la aw ye nin kɛ n do k'a fɔ aw ye jɛna aw ye taa n'a ye mais Yakuba ko ko aw dusukun de ka nin baara labɛn aw ye mais sabari le kɛ Isa bɛ se k'an dɛmɛ parce que a k'a lɔn ko nin keleya nɔ la a k'a lɔn ko keleya tun bɛ yen a juguya Isufu juguya tun b'o kɔnɔ Isufu juguya tun bɛ yen o hikma yɔrɔ la parce que
ni fakɛma k'a fɔ ko sabari le ka ɲi o kuma kɔfɛ c'est que a fakɛ ka laɲini dɔ le a k'a lɔn k'a fɔ yusufa nana ka na kuma min fɔ ko a ka lolo 11 ye ani tele ni kalo k'olu ma jigila fɛ donc wa ka sujudi bɛ yen donc ale ka fakɛma k'a lɔn ale bɛna kɛ ni mun ye donc a k'a la ko kirita k'a to ala bolo parce que ala ka non elle la fakɛma k'a lɔn ko yusufu ma sa fakɛma k'a lɔn mais a tun bɛ non elle la ni ma la fakɛ yɔrɔ n'o la a tun ma la k'a fɔ k'a sala a tun ma la Adamo donc n'a min kɛla fɔla fa ye ko suluku ka yusufa dom anw hali ni an ye tiɲɛ fɔ mɛ anw b'a dɔn k'i tɛna ala na est ce que nin yɔrɔnin na suluku ya yusufu domuni est ce que fa tun lala la wala ma lala munna ma lala pisi ala nana fa yɛrɛ kan suluku tɛ se domuni kɛra ka fani to ten fani ma ci cɛ ma fara fara ok komi ko a tun ma lala yakuba miiriya ye mun ye sa yusufu do parce que n den ma na aw bolo aw taara ni aw ma na nin den ye aw nana sɔrɔ ko suluku k'a dun ok komi suluku ka n denkɛ dom sa ne lala la ma lala mais yakuba den do yakuba sabari mɛn k'a kalɔ a mɛnna ɲa ka isubu na bɔ isubu b'ale bolo masabe min bɛ isubu b'ale bolo non a mɛnna ɲaɲa isubu a bɛna isubu la ɲɛnɛmaya mɛmɛ ni adamu k'o fɔ mun de k'a to kɔfɛ yakuba ka kasi damina fo k'a ɲɛ f'i ye parce que parce que a t'a den yɛlɛ a t'a den yɛlɛ o kɔ bon ale fana tɛrɛ nana kuma min fɔra an ɲɛ non an kana taa tuguni yɔrɔ jan suluku ka yusufu dom yakuba ko sabari ma ka ɲi o de ale ya sabari ye ale k'i bolo kɛ sabari la a yɛrɛ ko di ko alahu taala wallahu almusta'anu ala ma tasifun alahu taala le ne yu yakuba dɛmɛbaga ye aw kɛnɛ bɛ ka kuma nin ok yakuba ka kasi damina waati bɛɛ yusufu ko a bɛ kasi pourquoi a yɛrɛ tolo la alahu taala ko yakuba kasi la fo k'a ɲɛ gbɛ fo k'a ɲɛ minɛ a la yakuba tun bɛ kasi la pisi ala bɛna se a ma ni suma ɲɔgɔn ye parce que yakub tun k'a lɔn ko ale de tun bɛna kɛ ciden ye mais munna bɛ kasi la a bɛ kasi la laɲini la parce que a ɲɛ t'a la min tun kan ka ale cɛ ta a ɲɛ t'o la donc ale bɛ kasi la o la Umar miiriya jumɛn b'i la non ne kɔni bɛ bɔ min la miiriya kan c'est à dire mani a ye namɛ dɛ alu ko yakuba tun ma lala k'a fɔ ko yusufu sala mais munna ka kasi fo ka taa ɲɛ fila yɛrɛ minɛ a la peut-être a tun lala saya la dɛ pisi a den bɔra janfa a tun ma la saya la i bɛ se kasi kɛla janfa i bɛ se kasi dɔ kɛla k'a fɔ wa n k'a lɔn a sala walima a ma sa tu es dans i bɛ parce que révélation tɛ nali le ma yusufa b'a nin la walima a t'a nin la donc yakuba kɔni tun bɛ kasi la kasi tolo la ala taala ko wa k'a ɲɛ gbɛ la a ɲɛ fila minɛ a la jɔrɔ bolo k'a sɔrɔ n dɔrɔnin bɛ mais pourquoi je vais savoir la cause parce que d'abord si j'ai la certitude que mon fils n'est pas décédé à quoi ça de pleurer ni ne dɛngɛnɛya bɛ n bolo ko n denkɛ ma sa mais mun bɛ bila kasi la fo k'a ɲɛ minɛ a la den bɛn tɛ wala janfa non parce que musa ni ka nin yɔrɔnin na a si den dɛmɛ na non yɔrɔ nin yɔrɔnin na n bɛ se ka min ok ça va an bɛna taa an bɛ don kuranaya la peut-être a question de sa réponse bɛ sɔrɔ ɲɛfɛ a réponse est ɲɛfɛ ciden tɛ jila le ma ka révélation d'a ma ou bien ne t'a miirila comment ne t'a miirila sulu ali k'a fɔ min kan ko suluku bɛ na yusufa dɔ na cɛkɔrɔba wɔra ka wa suluku ma ɲininka suluku nana ka a ye yɔrɔ la gbɛ ali ɲɛ k'a fɔ ko ndolima yusufu damu ala ma sɔrɔ yàrá amina yɛrɛ bi c'est à dire ko ba dɔ dogolen bɛ nin yɔrɔnin na mais mɔgɔ bɛ suratu yusufu bɛ kalan tafsir bɛ kɛ sanga ni waati bɛɛ mais mɔgɔ tɛ miiri a yɔrɔ ma kisa ka di yakuba kasi la fo k'a ɲɛ minɛ a la an bɛ don sura nin daminɛ la yusufu suko la a ka suko nin na a ko k'a ye lolo 11 ye a lamɛn kosɛbɛ ani tɛlɛ ni kalo 11 12 13 tɛlɛ ni kalo an y'o k'a mansaw ye a ko olu bɛɛ ye o bɛ sujuru bɛɛ na yusufu ka suko nin fɔ don min a fa ye nin yɔrɔnin na ok maa tɛ don kuma kɛ yusufu ka suko nin fɔ a fa ye lɛri min na
akalo ko problem radam na yoram ndam akodi yusufu ma mena ta korana yala akodi yusufu ikana foli kay badaw ye ni sukola ako ametani korana ya ako wati mina ako bwa nusukola lolo tani kele ni kalu ni telela onna nakana sujudu benye qala ya bunayya fa kun dinge enede la taqusuru yaka ala ikhwati ijo ikana ni kuma fo ibadu ye o tolo kana do ala meme munati ntefe bado yame parce que kibaro me aka kibaro me ke wonya ka nya fo afanya fa che ka oui muna fata ntefe bado ye bo akala parce que déjà kibaro me ngina ma abra il a la déjà qui sera remplacer son père effectivement mon kon la fakema tout à fait ay fo dentolement on akana doni hasidia bona kono ni nyonche donc ya kubate fe yusufu ya ka shuko fo abado ye akodi fayakidu laka kaida no kalo ala tunga loni no di yakubama atume shuko korodo ko sare atume suko fasari lo automatiquement yusufu ka suko minkeni yakuba kalon ka fo deni mena ne no la bla chidenya la olenyi nine nga héritier nine bena chidenya ta ayra bana ko di inna shaytana lil insan aduwwun mubin shaytana yujubale adama de jugumi langeno yanme أبانا كل وكذلك يستبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ألو تالاني أبو تقول لا على بيسوادي كبانك لا صنياني كي مو كرولا أنيكا شكو كرو في ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ما سلاسيس نما من على بعد دافع كيدني كادمنا فما كادمنا بماما يعقوب فاي إسحاق فاي إبراهيم ولو بكلا كيدني donc ale fana demin na toni ni ala ka to akala chide ko fana ye nema ye ala be na nema min time ka dafa ka dam Allah donc akodi كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ألو تعالى كل قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين كنت تنيانا يوسف أنا بدو kisa min fotoni komi temenaw ni ɲɔgɔn cɛ ko tɔgɔmasere do kabakoko do kawandili do ɲiningalila kelen-kelenna bɛɛ komi an sigi bɛ kɛnɛ kɛ yan bi an bɛna faamuya dɔ sɔrɔ nin kisa la ale faamuya tɛ ban n ye ɲiningali kɛ sisan n ko munna yakuba kasila yakuba a kasila k'a ɲaminala kun dɔ le kosɔn Omar yakuba b'a dɔn ko a den tun ma sa o na min kɛla k'a fɔ a ye ko suluku k'i den dogo yakuba ye ciden ye ka bɔ ala ka cidenw na a denw ka plan min kɛ ka na pourquoi il n'a pas insisté parce que a dencɛ ka suko min kɛ nin suko nin tɛ se ka réaliser f'i ye tɛmɛ épreuve le la dencɛ nana ka na lolo 11 ni tile ni kalo min ko fɔ a ye k'o bɛɛ ka sujuru bɛ a ye a dencɛ kɛtɔ lolo le ye sanfɛ mais nin kɔrɔ tɛ i t'a sɔrɔ f'i ye tɛmɛ tɔɔrɔya ni ɲɛni de la automatiquement yakuba denw na min kɛla k'a fɔ ko suluku k'a dɔn yakuba miiriya ka ko fɔlɔ min ye ne dencɛ ka lajarabili bara damina ne dencɛ ka épreuve bara damina épreuve min kɔfɛ cidenya le b'a makɔrɔna est ce que n dencɛ yusufu na sabari ala filila kɔlɔn na wallahi ni si tun tɛ épreuve ba ye yakuba ɲɛna denw ko di ko suluku k'a dɔn a ma bɔ ye wa a ma ta wa kɔlɔn na ka taa n'a ye ka taa feere masakɛ fɛ wa masakɛ muso ma nkalon la wa a ma bila kaso la wa o kɛla épreuve dɔ de ye o kɛla ta épreuve ba ye a tola kasobon kelen o la ye kasoden minnu tun bɛ bɔ la k'olu ɲɛna ko a i tɛ n kɔfɛ masakɛ n dɔbɔra mɛ yan ala fana ka dɔ fara yusufu ka kaso kan kɔ munna parce que yusufu tun ka kan ka i focaliser ale ala de kan alaw taala diɲɛna yusufu la bɔli ma waati min masakɛ ka suko min kɛ ni yusufu delila ka suko kɔrɔfɔ dɔw ɲɛna kaso la baaraden minnu bɔla olu fila dola kelen de ko masakɛ ma i ka suko fasarilaw dɛsɛla k'i ka suko kɔrɔfɔ ye ne ka mɔgɔ la min bɛ se k'i ka suko kɔrɔfɔ ye masakɛ sukola misimuso 7 de la misimuso 7 ninnu olu tɔlɔnin bɛ o fanin bɛ ka ɲa olu tola o la misimuso 7 nana olu fasanin bɛ olu nana ka na misimuso tɔlɔnin 7 bɛ dun
sukoni ne ka masakɛ tɔrɔ a banna kala yiriden fana ye yiriden 7 olu denw mɔna yiriden wɛrɛw nana ka na ɲagami olu la k'olu bɛɛ cɛ masakɛ ka sukoni ne kɔrɔ ɲɛɲini k'a ɲɛɲini a suko bɛ répété ka répété mɔgɔ si ma se a ka suko fasarila la olu ko suko kuntani k'a sɔrɔ Alahu Taala ka Yusufu bila kaso la pour que Yusufu fana ɲɛna ka na masakɛ ka rêve ni interpréter baarakɛden 2 de bɛ kaso la olu ko ko bɛ Yusufu kɔrɔbɔ m'a fɔ bɛɛ ɲɛna bi lamɛnnikɛla bɛɛ ɲɛna i ka ɲɛnamaya bɛ taa ala ɲɛ dɔ ma kana k'i kɔnɔ k'a fɔ k'a juguman de la ko dɔ b'a kɔfɛ n'i k'a lɔn i tɛ ala jalaki olu de nana Yusufu sɔrɔ kaso la comme o k'a lɔn mɔgɔ ɲuman le masakɛ ka baaraden 2 de donna kaso la ka fara Yusufu kan bɛɛ nana ka na Yusufu tester k'a filɛ ni mɔgɔ ɲuman le olu sina k'o ka suko kɔrɔ fɔ Yusufu ye an ye suko nin de la i y'a kɔrɔ fɔ an ye k'a sɔrɔ ja walahi o tun ma suko o tun bɛ fɛ ka Yusufu kɔrɔbɔ le malgré o ka nin kuma fɔ Yusufu k'o ka suko kɔrɔ fɔ ye a k'a fɔ cogo min ko kelen ele bɔtɔ masakɛ bɛna e gbɛngbɛn e bɛna fagali tɔ kelen ma e bɔtɔ e bɛna i ka baara continuer e bɛna dumuni di masakɛ ma donc masakɛ ka Yusufu ka suko nin kɔrɔ fɔ cogo min dole ka a ye k'a fɔ kɔnɔw bɛ ka dumuni kɛ masakɛ kunna do k'a ye k'a fɔ ale kɛni bɛ ka masakɛ servi ka fɛn d'a ma donc min ka i sukola ɲɛ ma i nana min fɔ Yusufu ka bɛɛ ta kɔrɔ f'i ye ninnu 2 bɛɛ labɔra o ka do gbɛngbɛn kɔnɔ o ka dumuni kɛ o kunna tɔ kelen seginna service la masakɛ fɛ olu k'a fɔ ko Yusufu ɲɛna ko an tun bɛ tolon de la Yusufu ko tolon tɛ nin ko ala banna suko nin kɔrɔ la ŋɛnɛmaya la ka ban a bɛna ko ɲale ma o kosɔn waati dɔ la kana to ka nkalon tigɛ dɛ suko la parce que i k'a fɔ ɲa ma ala bɛ s'a kɛ la ten donc o le tola ye sa o le ka masakɛ hakili lajɛ Yusufu la ala bara kiti Yusufu ba waati la nin waati la Yakuba ɲa 2 bɛɛ minɛ n'a la a bɛ kasi la dɔrɔn a denw tun bɛna sɔrɔ ko e buwa i tɛ Yusufu ko nin to i tɛ Yusufu ko banna Yusufu ko banna wallahi Yusufu ko banna mais subhanallah Yakuba tun k'a lɔn k'a fɔ ko Yusufu bɛ yen n bɛna question dɔ poser waati jumɛn de Yakuba k'a lɔn k'a fɔ ko a denkɛ Yusufu ko foyi t'a la a k'a lɔn k'a fɔ a ma sa a k'a lɔn waati jumɛn de ko a denkɛ Yusufu ko foyi t'a la fo a kɛra masa de so village la non a ma lɔn waati n tamira la comment dirais ça à la village moment de la so ɲɔgɔmɛ Dominique Belaya k'o y'a dugu minɛ an ye nin yɔrɔnin lamɛn histoire ni donna ɲɔgɔn na le masakɛ Misira a ye suko min kɛ san 7 misimuso 7 o ye san 7 fɔlɔ ye misimuso 7 filanan o ye san 7 filanan ye 7 fara ni ɲɔgɔn kan 14 t'o ye 14 nin ka kan ka ci ka bɔ ɲɔgɔn na le mais 14 nin de kosɔn Yusufu n'a fa bɛna ɲɔgɔn ye masakɛw le ka sukow fana kɛ sukow fana dɔ de ka taa fasarila Yusufu le bɛna a kɔrɔ fɔ a ye a fɔla masakɛ Yusufu ka masakɛ ka suko kɔrɔ fɔ baarakɛden kelen min ye a ko k'a tɛ bɔla kaso la o de nana ka na suko ni interpréter masakɛ ye masakɛ ko ko nin fɔla cogo min na tuɲa na suko ni a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ le ten ko a ye taa Yusufu labɔ kaso la Yusufu ko k'a tɛ bɔ mun na muso minnu ka nkalon la la n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ kaso la a bɛ fɛ k'a lɔn muso minnu ka wuya la la est ce que ale sɔn de walama a sɔn tɛ est ce que ale ye masakɛ janfa muso ninnu fana k'a yira k'a fɔ tuɲana anw de Yusufu tɔɲɔ donc a seniyana nkalon min tun lala la san yirika kɔfɛ ala k'a to a seniyana Yusufu bɔra kaso la ka na jaa san 7 nin jɔ san 7 min tun t'o la ja Alahu Taala kɛtɔ kitila Yusufu n'a badenw ka ɲɔgɔn ye la a ko masakɛ ma san 7 fɔlɔ ka sɛnɛ kɛ ka sɛnɛ yɛrɛ le kɛ sɛnɛ minnu fana kɛtɔ an bɛ dɔw garder an b'o bila yen an bɛ dɔw kɛ balo ye so so n'a b'an ka so lamini na so denni dɔ nin b'an ka so lamini na gbɛlɛya dɔ le natɔ a gbɛlɛya fana n'a nana waati min na sodɔnimɔgɔw natɔ ka na anw ka so le la ka na sanni kɛ donc Yusufu k'o fɔ min kɛ masakɛ yɛrɛ ko Yusufu place jumɛn ka di ye mun na Yusufu ka place choisi masakɛ Yusufu poste jumɛn kɔ poste ko tun tɛ mais Yusufu k'a lɔn domaine dɔ bɛ a b'o maîtriser
Commerce. Commerce. Trésorerie. Oui, bien sûr. Économie et finance. Finance. Jamana yɛrɛ nafolo donyɔrɔ. Jamana yɛrɛ kɛsu. Isufu ko k'o d'ale bolo parce que k'ale ye danatɛmɔgɔba de. A fana b'a dɔn a b'a maîtriser. Il connaît l'économie, il sait la comptabilité, il sait comment faire travailler les gens, il sait la rentabilité. A ko ko k'a bila o la. Ok. Isufu bila l'o la. Wallahi. Nunu baara la ka baara o ma da baara ma dɛ o ka tɔnɔ bɔ ka ban ka fɛnw garder ja ka yɔrɔ bɛɛ minɛ san 7 nin kɔfɛ Yusufu badenw bɛna don Yusufu kan o bɛ don a kan lɔmi a ka badenw lɔn a ma fili o foyi ma a ka lɔn minnu le i ka dɔn san janyana olu ɲinana o yɛrɛ m'a dɔn k'an dɔw cɛ bɛ se ka na ten Olu fɛ a tarasi tunna. voilà tarasi tunna mais fa ka lɔn k'a tarasi ma tuni parce que olu de tun bɛna fɔ fa ma k'ite fara Yusufu ko nin na waati bɛɛ bɛna halaki lase i yɛrɛ ma fa k'a lɔn fa ka silanya tun ye yɔrɔ min ye ala ma nin denkɛ sela lajarabi nin kɔrɔ ala ka na to a ka limaniya ye bɔ a bolo fa tun bɛ kasila ka bolo ma ne denkɛ Yusufu bɛ lajarabili de la ten Yusufu kana bɔ i ka nin lajarabili kɔnɔ cidenya ye koba ye ala bɛna nɛɛma dafa ka d'i ma a tɛ fɛ nɛɛma nin ye taala a denkɛ la a tɛ fɛ cidenya nin ye bɔ a den bolo a tɛ fɛ a den ya cidenw tɛ manamana kɛ o o tɛ ala sɔsɔ la donc ala bɛ maa minnu choisi k'a kɛ cidenw ye ko gbɛlɛn bɛ ko maa minnu la o ka limaniyaw ka bon Yakuba ka duwawu bɛɛ tun ye mun ye a denkɛ ye to a ka limaniya bonda kɔnɔ n bɛna bori ka taa ɲɛfɛ dɔɔni lomi dɔgɔcɛ o nana n'o dɔgɔcɛ ye masakɛ k'o servi ka ban k'a fɔ ko ka fɛn dɔ don o ka fɛn kɔrɔ parce que a kalo bɛ nana o se min kɛra o ko o facɛ ma ko ko masakɛ min mɔgɔ ɲuman le dɛ a y'an servi ka ɲa a y'an ladon ka ɲa a yɛrɛ ko ni an baden dɔ bɛ yen ko an y'a fɔ an fa ye an badenw fana fara an kan ka na an bɛna sanni kɛ n'a kɛra ten a bɛna dɔ fara a ka sannifɛn kan Yakuba ka denw ma est-ce que aw bɛ se aw kumakan dila ne ma layiru dila ne ma aw ka min kɛ n denkɛ ka Yusufu ko la ko ɲɔgɔnna k'a dɔgɔcɛ la dɛ o ko di ko an m'an kumakan d'i ma parce que ni an ma taa n'an dɔgɔcɛ ye nin ka tɛna feerekɛla ma mɔgɔ sɛbɛba le olu lani b'a la k'a fɔ mɔgɔ sɛbɛ le fana facɛ ko n'an ma na n'a ye layiru min talen don a bɛɛ ye to a da kunna a bɛɛ ye halaki Benyamin nana kumana surunya bolo ma Yusufu ka dɔgɔcɛ ye a ka dɔgɔcɛ labɛn ka ɲa sekere bolo ma a k'a yɛrɛ ko f'a dɔgɔcɛ ye ka ban fana ko dɔgɔcɛ ma n bɛna fɛn bila i ka fɛn na i tɛ sɔn ye dɛ mais n bɛna i kɛ komi sɔn pour que i to n bolo yan o histoire bɛɛ tɛmɛna fo ninnu nana dɛsɛ o seginna ka taa fa fɛ yen fa ko ko yen o dencɛ ko yen na Benyamin ni Yusufu ɲini ma bale tɛ dɛ lomi Yusufu n'a badenw o bara dɛsɛ o bara ko bɛɛ kɛ ko ka o dɔgɔcɛ libéré o yɛrɛ k'a dɔn waati min na k'a fɔ ko an balimakɛ Yusufu la k'a fɔ o ye olu ko ile le Yusufu ye o ka kasi daminɛ yɔrɔ nin lajɛ dɛ Yusufu ko ma a y'a ka doroke d'o ma ko ka taa di fa ma ko a ɲamina sira ma Yusufu k'a lɔn cogo di k'a fa ɲamina n'a la téléphone t'o ni ɲɔgɔn cɛ a k'a lɔn cogo di k'a fa ɲamina n'a la parce que a k'a la dereki d'a badenmaw ma n ka histoire la surunya le k'aw ye taa n'a ye yɔrɔ o komi sa a ka dɔgɔcɛ ye min kɛ a dɔgɔcɛ le k'a fɔ a ɲɛ ko n fa kasila ko n fa bɛra kasi an fa ɲabira min na la. Atakbir. Youssouf était déjà en contact avec son frère. Frère ka détail bɛɛ d'a ma a buwa kasila i ka ko la dɛ a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ta ɲa bɛ na la donc Youssouf bɛna fani di ko ka taa n'a ye mais action dɔ kɛla o yɔrɔ nin na o teriyala ka tɛmɛ ciden min tun bɛ nana fil asar a sabatila k'a fɔ ko Alahu Taala ye Yakuba kibaruya ciden dɔ natɔ ni Yusufu ka kibaruya dɔ ye a ka Yusufu suma min damina kabini fani ma s'a ma fɔlɔ a ko de ko inni la ajidu riha Yusuf ko n kɛlen bɛ ka n denkɛ Yusufu suma min ka sɔrɔ ka bɔ so la ka na ka so la yɔrɔ jan de donc automatiquement a k'a lɔn k'a fɔ ko Ala la k'a denkɛ Yusufu ka waati bara surunya ɲɔgɔn ye bara surunya san kelen ko tɛ sajirika ko le tɛ nin lajarabili bɛɛ kɔfɛ fani nana ka na bila ɲɛda la
Allah ta'ala ka Yakuba ka nya aka nya la siga Yusufu ko be invité aka fa ko ni ne suku kore nya suku min koro fe Allah ta'ala baraka tuye bi baraka masai bi donc ni ka sura ni laje afani me kabako ko damani la sura ni nganga ko do famuyala ame sigi kana afako ye munye hasidiya bikote badiya hasidiya dubale ibeta soro chekelen jolu chekelen dew na wallahi o kabonyo yo shite no ya hele nata o era ya piti affaire ni est-ce pas do bi ko hasidiya do fana ka duno be muso kolen do be bi o lute dikela no tiera muso kelen dew ni chekelen dew ni wallahi o lu fana te dikela no tiera olu dɔw tɛ kuma na o denw tɛ kuma na o musow tɛ kuma na o farala o tigɛla ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ tɛ se o dalila karamɔgɔ tɛ se intervention kɛla bɛɛ bɛ dusu kɔ bɛɛ b'i yɛrɛ kɔ bɛɛ ko ko n t'a dabila bɛɛ bɛ nin kɔ o y'a fɔlɔ ye suratu yusufu ka kan ka adamaden sɔn hakili mun na an ye badenya juguya dabila kaba k'a yirila ni k'i baden juguya wallahi i b'i baden juguya la ala bɛ hɛrɛ k'o le a yɛrɛ fana bɛ laban o le taama o le fana bɛ lawasa sɔrɔ ebe si baden kɔnɔ ebe si baden juguya la ebe sa hasidiya la k'a ya hɛrɛ kɛlɛ mais wallahi suratu yusufu b'a yira n'a k'a fɔ ja ni mɔgɔ min tɔɔrɔla badenya la mɔgɔ min tɔɲɔna badenya la ala bɛ lawasa kɛ o le bɛ kɔrɔta sɔrɔ nin sura fana a bɛ ko dɔ yira ka adamaden na o ye mun ye baden juguyala ɲaɲa badenya juguyala ɲaɲa baden dɔ k'a ka kɛ hakilima ye waati min na yusufu badenw ko k'o bɛ yusufu faga donc mun na an y'a faga kelen toro la ko a kɛla ɲaɲa an baden de dɛ fagali nin bɛ gɛlɛya dɛ an y'a lafili kɔlɔn na badenya kɛla ɲaɲa dɔw bɛ yen fo hinɛ le ko dusu la voilà badenw bɛɛ kana kɛ mɔgɔ jugu ye ɲɔgɔn fɛ a gɛlɛyala ɲaɲa ni kuma nana ɲaɲa badenya la ni ka juguman faamu ye n'o ye signalé dɛ an tɛ se k'an baden faga dɛ badena fili sulungun tɛ signalé an bɛ fɛ ka yusufu mabɔ an fa la min kɔni cɛ kaɲi an y'a lafili kɔlɔn dɔ la tuma dɔ yalitaqitu ba'du sayyara dɔw kɛtɔ a yɛlɛ k'a ta ka taa n'a ye ale ka kumaw fɔ min kɛ tuɲa na kumaw donla tɔw ma o kosɔn adamadenya kɛla ɲaɲa bɛɛ kana kɛ mɔgɔ jugu ye maa ɲumanw ye kɛ badenw na o de b'a to badenya fana bɛ sabati mais wallahi sura nin yɛrɛ laban na yusufu ka ko dɔ kɛ a ko le fana ka bon ni ko bɛɛ ye badenya juguya kɛla ɲaɲa badenya tɛ fɛn ye f'i ye yafa de il faut se pardonner yusufu badenw ka kasi min kɛ yusufu ka ye kasi dabila ne yusufu bɛ ala dali aw ye ala bɛ yafa aw ma fana a badenw ka san joli k'a n'a fa ma bɔ ɲɔgɔn na san joli yusufu bɛ duniya fan wɛrɛ fɛ olu bɛ fan wɛrɛ fɛ mais nin bɛɛ kɔfɛ yusufu ko a badenw ma ko n yafala aw ma ko gbɛlɛyala ɲaɲa badenya gbɛlɛyala ɲaɲa badenya i tɔɔrɔla ɲaɲa wallahi a bɛ se yɔrɔ dɔ la i ni yafa le ka kan est ce que i b'a dɔn k'a fɔ baden caman sala ka sɔrɔ tɛ kuma na ɲɔgɔn cɛ baden caman bɛ sa ka sɔrɔ datigɛlen bɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba dɔw ye farafinna u bɛ kali le wallahi a baden ko hali n'i sala n tɛ s'i ka saga bonda la hali ni den dɔ sala i kana se denw fana kana se cɛkɔrɔba caman sala k'o to bonda nin kɔnɔ lɔni t'o la o t'o dusu bolo o t'o la kafa bolo denmisɛnw fana b'a ta o la k'a fɔ ko dɔ bɛ cɛkɔrɔba fɛ ka sɔrɔ dɔ foyi t'a fɛ ele bɛ s'a fɔ la cogo di ko ni n sala i kana se n ka saga bonda la su bonda la mun de bɛ na ni nin bɛɛ ye ni sɛtana banna badenw kɔ dɔ la ɲɔgɔn bolo a yɛrɛ tɛ nata yɛrɛ baden ninnu ye bɛn kɔ sinon ko min kɛra yusufu la ko min kɛra yusufu la badenya la badenya la juguya kɛlila ɲaɲa n'i sera yusufu ka histoire na bɛ da wallahi riwaya yɛrɛ la yusufu lafilila kɔlɔn na waati min ninnu tun bɛ kabakuru de ta k'a bɔn k'a to kɔlɔn kɔnɔ mais ala ye masa min ye pour que vraiment nin ye kɛ taasiri ye bɛɛ ma a diɲɛna le k'a to tɛmɛbagatɔ dɔw sela ka jurufiyɛ bila kɔlɔn na yusufu sela ka bɔ n'o ye e ni alaw taala cɛ maa bɛ se dɛnna jurufiyɛ la cogo di k'a bɛ sa ala tun bɛ s'a fɔla mɛlɛkɛw y'a ta k'a la
ala yɛrɛ tun bɛ se ji bila la kɔlɔn na ji bɛ fa yusufu bɛ mɛ ala k'a fɔ ɲa maa bɛ ko ɲale yusufu bɛ tɔɔrɔ tɔɔrɔya nin fana f'i y'a kɛlɛ épreuve ye fɛn ye i sɔnna i ma sɔn f'an ye di a ma de n'a kɔni bilala i ka taasira kan surtout ala ka jɔnsenmaw olu bɛ lajarabi la dɛ ala ma limaniya ko ɲuman dila suratu yusufu ka k'an ma taasili ala m'o kɛla badenya ka an kɛ baden ɲumanw ye ala m'o kɛla ka an kɛ baden ɲumanw ye ala m'o kɛla k'an kɛ baden ɲumanw ye alaw taala bolo ala m'o kɛla an ma alaw taala d'abord question de venir de ok bismillah oui on a Youssoufa sela kaso bon kono ni ma mu yopa ata ben muso la la yarabi fe est-ce que nangani fungia mafle est-ce que kamola den kojo est-ce que c'est un crime est-ce que peut do hake bona ona masakɛ muso ka yusufu kanu min kɛra kanu ye fɛn ba ye silamɛya la ala ye masa kanu tele ye masa min alaw taala a ka jɔn ka d'a ye ala kɛra sɔlɔ salam a ka mantonw tun ka d'a ye fɛn min ye kanu ye ka bɔ adamaden yɔrɔ kɛnɛ i adamaden ɲɔgɔn ma ko ɲuman ba le mɛ kanu bɛɛ la ɲuman ye mun ye ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu alaw taala kosɔn k'i mɔgɔɲɔgɔn kanu alaw taala kosɔn kira yɛrɛ kosɔn salam ko ni k'i mɔgɔɲɔgɔn kanu alaw taala kosɔn k'i y'a wele k'a fɔ ye k'i ka di ye alaw taala kosɔn maintenant Zulaika masakɛ muso a ka yusufu kanu ka bɛn mun ma fɔlɔ kanu dɔ bɛ yen yɔrɔnin lamɛn kosɛbɛ dɛ adamaden yɛrɛ jogo adamaden kɛcogo adamaden kɛɲa a b'a to maaw bi kanu est-ce qu'il b'a dɔn k'a fɔ ko alaw taala n'a k'i kanu a b'a fɔ ko jibirila y'i kanu a b'a k'a fɔ jibirila ɲɛna a fɔ mɛlɛka tɔw bɛɛ ye ko ka bɛɛ kanu o ye nin karama sira kanu muso ni ka yusufu kanu kanu na alhamdulillah kanu nin taara se yɔrɔ dɔ la fo muso ni ka yusufu laɲini a yɛrɛ kun na masa muso le fɛn bɛɛ se b'a cɛ ye mɛ yusufu tun ka d'a ye a ka yusufu kanu ka tɛmɛ a cɛ kan fo a yɛrɛ ka laɲɔgɔnya ɲini yusufu fɛ o tɛ wa ele ka question ye mun ye o est-ce que c'est normal a ka yusufu kanu min kɛ non question de fana b'o kɔnɔ mais an ta tun ok a ka yusufu kanu min kɛ c'est normal mais sariya tun bɛ mun ɲini a fɛ o la a ye se a yɛrɛ la a y'a yɛrɛ minɛ i bɛ se mɔgɔ kanu na i seko t'o ye ala t'i minɛ o la mais i jija i y'a garde i yɛrɛ kɔnɔ i bɛ se ka mɔgɔ dɔ ye ta k'a dɔ ye o ka d'a ye a ni ka d'a ye mais tuya na a ka diinɛ n'a ka sariya ka da minnu kan a b'i base o kan k'a yɛrɛ kɛlɛ pour ne pas k'a y'a yɛrɛ ala kota boloda kɔnɔ donc muso ta kɛla mun ye a ma s'a yɛrɛ la a dama tɛmɛ fo a nana yusufu laɲini a yɛrɛ kun na yusufu fana ye adamaden de ye ni ala taala tun ma yusufu sutura yusufu yɛrɛ ko di ko ale tɛ a yɛrɛ lase k'a yɛrɛ lakali ala le k'ale dɛmɛ ala le k'ale sutura sinon kuranna aya ni nana muso ni jɔrɔla ni yusufu ye kosɛbɛ a hamina n'a ye yusufu ka hami ni muso ye k'ole tun ye ka mabɔ muso la mais ala kulli halin ala le ka yusufu fana sutura k'a latanga ka d'a kan a ka ciden ye yusufu kana yɛrɛ ye manamana la parce que kanu ye fɛn ya fanga ka bon ok comme i ka yɔrɔ ko kanu ye fɛn ya fanga ka bon ni o ka surtout par exemple n'an ka filɛ bi an ka communauté kɔnɔ ni hali action sugu bɛ kɛra pour que mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn hasidiya la ka bɛn o ko kan c'est-à-dire ma kuma ɲɛ ye c'est-à-dire ni mɔgɔ bɛ ka mɔgɔ dɔ kanu ala yɛrɛ kosɔn situation ninnu yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ mais o bɛɛ la u ni ɲɔgɔn cɛ fana u bɛ ɲɔgɔn hasidiya ka bɛn o kelen ma non wala ma question ɲɛ ye ne fana ma ɲɛ fɔ c'est-à-dire kuma wala ka ɲɛ par exemple ne birilen ye nin kɛ n bɛ kanu ka fɔ ala cɛ i ko ka di ɲɛ n'est-ce pas o ye situation créée mais il ta kanu o kosɔn mɔgɔw bɛ ne ni na jinjɛrɛw ni fɛn minnu na dɔ wɛrɛ bɛ yen o bilen hasidiyala ka bɛn o ma ok ma question ɲɛ n fana ka ɲɛ ye tu comprends un peu
o hikma bonna kɔnɔna na mun de bɛ se fɔlɔ mun min ka dɔn o kitiw bɛ di ala ma nɔgɔya ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko adamadenya nɛɛma kelen-kelenna bɛɛ nɛɛma dɔ ye fɛn ye ala bɛ se ka mɔgɔ dɔ kɛ tiɲɛ na a joli ka di mɔgɔ ye ala bɛ se ka adamaden dɔ kɛ a kumakan bɛ don mɔgɔw ma ni ne ala taala ka dan ye i bɛ taa mɔgɔ fila labɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen tiɲɛ na a bara karan ba bɛ c'est-à-dire a bara karan kojuguya diplôme baw b'a bolo mais i bɛ taa du sɔrɔ tuma dɔ a yɛrɛ ma kalanba kɛ mais o ka kalanba kɛbaliya o nafa bɛ se mɔgɔ ma ka tɛmɛ tɔ kelen kan ni ne ala taala ka fɔ a bɛ hikima di denw ma o kumakan bɛ don mɔgɔw la nin bɛɛ ye ala ka sɔnni de kosɔn ala kɛra ko adamaden ka nɛɛma kelen-kelenna bɛ hasidiya ne n'a fɔra ko adamaden ka nɛɛma kelen-kelenna bɛ hasidiya mɛ komi i ka exemple fɔ cogo di nin bɛ se ka karama sera kanu nin ka karama sera kanu ala yɛrɛ kosɔn o bɛ digi dɔw la o ye hasidiya le o yɛrɛ ka ca voilà n'a donna o bonda kɔrɔ ye hasidiya le ala kɛra sɔrɔ sallam n'i y'a ye k'a fɔ maka kafuru tun bɛ sahabaw kɛlɛ ni hasidiya kelen de aw bɛ se cogo di maa min wolola anw cɛ ma aw bɛɛ bɛna ka girin o kɔ ka kɛ n'o ye waati bɛɛ k'i ba anw ma donc ale hasidiya kelen de quoi n'o tɛ alaw taala bɛ maa kanu don dusukun na mɛlɛkaw b'o tigi kanu jɔnsenmaw b'o kanu ni i bɛ adamaden ko f'i t'o ye i bɛ tɔɔrɔ i yɛrɛ fana bɛ laban hasidiw cɛ ma ala ma nɔgɔya hasidiya yɛrɛ wɔrɔwɔrɔli o kɔrɔ ye mun de ye adamaden fana bɛ se a basila i yɛrɛ la ɲaɲuman ma hasidiya a bɛ fɔ le ma ko manton tɛmɛn'u ka jabaro manton tɛmɛn'u ka bana dɔ bɛ yen a microbe taamana ka taama fo ka na se muhamadu manton ma ni k'a daminɛ y'a kɔntinya ok mun de y'a to alaw taala ye ibilisa kunangoya iblis shetana mun y'a to a kunangoya orgueil hasidiya a ko di mɛlɛkaw bɛ se cogo di ka sujudu bɛ adama ye orgueil kan na a banna fana a banna la hasidiya kosɔn a bɔnna y'a fɛn bɛɛ mun y'a to abujali mun y'a to a bɛnna baduru kɛlɛ kan mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ ko abujali ni ala kɛra mun de kosɔn abujali ala kɛra juguya hasidiya b'ale tun b'a la hasidiya tun ye mun ye olu ka kabila ni ala kɛraw ka kabila sɔrɔsala tanafusu tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ quoi ni mɔgɔba dɔ bɔla yan olu fana b'a nata mɔgɔba dɔ b'o la ni kɛwaliba dɔ kɛla olu fana b'a nata ɲɛ k'o la donc olu ye n'a mɛn ten ko danfɛn dɔ wulila tɔ kelen cɛ ma o danfɛn de cila ka taa duniya bɛɛ ma il n'a pas digéré a tɛ se a fanga ka bon abujali ma sɔn ɲasi ma a fana ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka don kafiru tɔw la ka muhamadu kɛlɛ o kosɔn a sala lomi baduru kɛnɛ kan ala kɛra ko ma ata firauna hadihi lumma ko nin communauté farawuna k'o fara sabi mun y'a to hasidiya kelen minɛ a kan kira fo sallallahu alaihi wasallam ko innaha hiya alhaliqa a ma compare foyi ma dɛ a ka hasidiya compare lamu kala le ma parce que i pharmacie a bɛna a b'a lile k'a bɔ yen pewu a b'i ka baara fana tiɲɛ nin cogo de la k'i ka baara bɛɛ bɔ yen i ka seli i ka sun i ka hiji i ka jaka nin bɛɛ la ka fɔ ni kiyama no hasidiya min tun b'i dusukun na a bɛ nin bɛɛ wulan ka bɔ i la ala ye min kɛ karama sara e ko ayi i tɛ fɛ k'o ye ala ye min di karama sara ma e ko ayi ko tɛ bɛn e ma i tɔɔrɔ nin bɛ ala bana dɔ b'a tigi la mɔgɔ la lɔnnikɛlaw ko k'a ɲɔgɔn bana tɛ yen min tɔɔrɔya ka bɔ ele tɛ fɛ k'a ye ɲami ele tɛ fɛ ka min y'a ka ko la ele tɛ fɛ a ye bɔ cogo min ele ɲa tɛ fɛ k'a ye liyɛla nin sawura mɛ ele ɲa b'o le la sanga nin waati bɛɛ i bɛ tɔɔrɔ bi a tɛ tɔɔrɔ mɔgɔ tɔɔrɔnin tɛ dugukolo kɔ kan ka hasidi bɔ mun na
ele tɛ se Alahu Taala ka latigɛ ni Ala ka lajarabili changer la Ala ko k'a kɛ tɔ ɲami a kɛ t'o ɲale ma Ala ko k'a ba tɔ ɲami a bɛ t'o ɲale ma donc hasidi b'a yɛrɛ tɔrɔ fu mais min ka jugu bi hasidiya la o tɛ dan n'o kelen ma fo ka mɔgɔ le fara o ka hasidiya la hasidiya sigiyɔrɔma fila le bɛ yen a ye sabari an bɛna concentré yɔrɔ de kan ele ko ko n tɛ fɛ ka Paul ye Paul ka nɛɛma man di ye ou bien Jean Paul ka nɛɛma man di ye o y'i ta ye mais Ala fana tɛna sɔnna parce que Ala le k'a k'a ye ele yɛrɛ fana bɛ ban fana ka mɔgɔw ta k'a fara i kan ko an y'a tigi ka nɛɛma n'a ka hɛrɛ kɛlɛ a n'a bana dɔ la o bonda kɔnɔ juguya mɔgɔ mɔgɔ bɛna fara e kan ka mɔgɔ dɔ kɛlɛ kiyama lɔ ninnu fana ka jurumuw fana bɛ dɔ sɔrɔ a kelen-kelenna bɛɛ la an bɛ Alahu Taala le dali k'an dusukun saniya ka bɔ hasidiya la Ala k'o kɛla a jankaro ma ɲi ko n'a bɛ adamaden dusukun na Alahu Taala ka arijinɛso haramuyali ma Ala m'an tanga la ma mais mon tɔkɛlɛmaw c'est-à-dire adamaden ka kɛ ɲaɲamaya adamaden de hasidiya dɔ bɛ se na n'a ye dusukun na mais silamɛ kan bɛ k'o kɛlɛ ɲa jumɛn ma ka hasidiya bɔ i dusu la ok o ye question ɲumanba ye mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ saniya cogo di ka bɔ hasidiya la hasidiya qualité jumɛn de fana bɛ yen n'o ladagala silamɛya la kira ko sallallahu alaihi wasallam ko an kana hasidiya kɛ ko fo ko fila o hasidiya tɔgɔ le fɔra la mais fɔle ko keleya exactement c'est-à-dire hasidiya tɛ ko fo ko fila c'est-à-dire ko fila le la autorisé la ala bara nin kɛ kuranna sɔnɔya ye a bɛ kuranna kalan a b'a labaara a bɛ maaw kalan a la a bɛ adamadenw nafa ni ala kumakan ye an ye keleya sugu jumɛn ala ma nin karama sera ka kuranna lɔnni ɲɔgɔnna dila ma bi ni denmisɛnw bɛ kuranna kalan na mondial fan bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ nata ala ma ne den kɛla ten o ka ɲi o ye ko ɲumanba le sariya sɔnn'o la ni Alahu Taala ka mɔgɔ min jidi lɔnni ɲuman la ye ɲɛbɔ a ka lɔnni fɛ ye nata ala ni ala tun bɛ se ka nin ɲɔgɔnna kɛ ne ye wallahi mumini ɲuman bɛɛ silamɛ ɲuman bɛɛ ni ka Alahu Taala ala kumakan lasebaga ye billahi k'a lase ala k'a fɔ cogo min wallahi automatiquement a bɛ diya ye exactement fɛn fɛn fana n'a diyali ye i bɛ nata o ɲɔgɔnna la i yɛrɛ kun ye walama i den walama i bɔnsɔn exactement ala ma nin ɲɔgɔnna bɔla ne la ala ma nin bɔla ne bɔnsɔn na o ye ko ɲumanba ye sariya sɔnn'o ma a filanan ala ka nafolo di mɔgɔ min ma nin tigi fana b'a ka nafolo ta k'a don ala ko la ale bɛ kɔlɔnsogi le la sanga ni waati bɛɛ a bɛ misiri lɔli la a bɛ mandarasa lɔli la ale ka wari tɛ don foyi la fo ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ k'a don dawuma fɛ ko mɔgɔ bɛ se ka hasidiya keleya o la ɲa jumɛn ma ala ma nafolo ni ɲɔgɔnna dila ne ma n fana bɛ baara sugu ni ɲɔgɔnna caman kɛ ka tɛmɛ nin t'a la sariya sɔnna o fana ma o ye ko ɲuman de ye ka ɲabɔ baara ɲuman fɛ ala ye hɛrɛ min kɛ a tigilamɔgɔ ye ala ma nɔgɔya la maintenant komi m'a to adamaden i bɛ saniya ka bɔ hasidiya la an bɛna na kuma o de kan a fɔlɔ adamaden bɛna baara k'i ka ɲɛnamaya la pour ne pas que hasidiya ye gbɛrɛ la a bila i kunna k'a fɔ ko baara nin ne t'a kɛla n yɛrɛ ye n fana m'a lawuli tɔgɔ kama n m'a laɲinina Alahu Taala le kama ala le bɛna o compte bɔ ko n'a ma kɛ Alahu Taala kosɔn ko nin yɔrɔ t'i la n'i ban'o bilali kunna i bɛ siran i tɛ kɛ hasidi ye déjà tout ce que moi je fais je sais que Allah il va me juger je sais que Allah il va m'interroger donc ce boulot là je ne fais pas ça pour que mɔgɔ ye n ko fɔ m'a kɛ Alahu Taala le kosɔn e ni Alahu Taala cɛ n'i dusukun bɛ ten ele yɛrɛ bɛ min kɛlɛ i bɛ siran na o bɛna cogo yɛrɛ la fɔlɔ e na mɔgɔ hasidiya t'a la karama sera a bɛ misiri lɔ la a ye baara ɲumanba de la nin ne yɛrɛ fana bɛ siran n yɛrɛ kun ye ne kɛtɔ kɛwali bɔla n na ka ala ka misiri lɔlala kɛlɛ ne ka kiti bɛ di kiyama lɔ ne k'a lɔn ala ɲamɛ ne la a ɲamɛ dusukun na wallahi ni adamaden bɛɛ n'i ka intention kɛlɛ ni ala cɛmala la a bɛ silama kelen-kelenna bɛɛ ma dɛmɛ ka bɔ hasidiya la o y'a fɔlɔ ye a filanan adamaden kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kari adamaden kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ diɲɛ mɔgɔ n'a tɛ kari mɔgɔ n'ale tɛ diɲɛ ala ka sɔnni ma billahi a bɛ kɛ hasidi le non si ka t'a la dɛ
Ala Ta'ala ka soni do di Karamasera ma Karamasera ka wele ko ina ba ka sokono ko ka do kai anana kana bo Karamasera ka sokono Karamasera ka so kala nyanya aki wele silamaya wele la sawa ni ma ou ye sawa partager ele na Karamasera ya bonele o 2000 la déjà no jangoro jugul balé fo c'est-à-dire atise fola ka ba quoi ici na beyere ni atise à un fola moment ka donné j'ai une nouvelle voiture je vais partager la joie avec mes frères ah Karamasera la kan momli no yanye do akore ya do oké ni tigi be ni fiye wati mina sawani mbali mais elle ni met do la kan momli kono fi be yere asa hera mandi Mouna c'est là qu'on dit ça. Ça ça que tu yoro non. Est-ce que nous uniquement sous que là? Est-ce que erreur d'obéir? Est-ce que tu es obligé de casser ben ma? Non non uniquement. C'est comme dunia tika là. Mais souvent ne tobe na pas. Grain dia no. no Wala wala be be grain. Grain. wala be grandia Ala ma no bera. Parce que c'est très important et yoro minan. Et la question me voici c'est est-ce que moi yɛrɛ ka kan k'a ka hɛrɛ bɛɛ lakala an bɛna se o parti ma n'i y'a ye k'a fɔ ko adamaden ye kari ele ni Isa le sigilen hali n'a sɔrɔ a bɛ société kelen na a bɛ baarakɛyɔrɔ kelen na a ye salaire kelen ta la a ye wari tɛna kɛ la ɲɛ kelen ma a don yɔrɔ la soit dɔ ka famille kungoya ka ca exactement dɔ ta don yɔrɔ ka ca donc dɔ bɛ tuma dɔ o ka économie o bɛ se a ta garder la ɲɛ min tɔ tɛ se a garder la ten tuma dɔ dɔ bɛ se réalisation min kɛla a ta la dɔ tɛ se o kɛla a ta la wallahi fo adamaden y'o le limaniya ta tubabu la mais ni mɔgɔ tora Amérique i ma nin le limaniya ta walima Europe i bɛ tɔɔrɔ ele kɛtɔ mɔgɔw ka hɛrɛ Karamasera ka lu balo a b'i la nata Karamasera ka mobili ba san a b'i la nata ele ma diɲɛ ma kari ni min le bolo i bɛ se min kɛla i diɲɛ o ma mais à chaque fois ni te diɲɛ ni te kari i laban kɛ to ɲɛbɔla Karamasera taw le fɛ a yɛrɛ laban i bɛna mɔnɛ le donc ça c'est très important ala tɛ se ka adamaden bɛɛ garijɛgɛ kɛ kelen hali n'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ salaire kelen de ta dɔw ta don yɔrɔ ka ca ele fana bɛ jɔnna min na o cɛ i ta tila yɔrɔ minnu ka ca o ye i b'i fa sɔn i b'i ba sɔn i b'i ba denw sɔn k'i ka denbaya sɔn o fana ye sini ɲɛsigi ɲuman ye k'e ma kɔnɔ o de don nafa ka bon e ma ka tɛmɛ tuma dɔ min kɛlen bɛ k'a ta don ko baganw la dugukolo kɔ kan adamadenw bɛ bɔ ɲɔgɔn ma o de la ala ma nin yɔrɔnin faamuyali ko dɛ pour que Ala Ta'ala ye adamaden seniya ka bɔ hasidiya la i ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kari ala ka min d'i ma y'i wasa don o la il faut te contenter de ça ya ye bɛɛ ma ni k'i yɛrɛ kɛ o mɔgɔ sugu ye wallahi i bɛ dususuma sɔrɔ ala ma an nata le mafala nin duwawu a bɛ fɔ ma a ka teri ka fɔ sumaworo la allahumma la taj'ali dunya akbara hammina ala i kana duniya nin kɛ anw kundoniba ye anw ka ko bɛ duniya anw ka ko bɛ duniya ala ma limaniya ko ɲuman dilan n bɛ segin ka na i ka question ma yala est ce que mɔgɔ min ni ala ka hɛrɛ kɛ est ce qu'on est obligé k'i ka hɛrɛ fɔ bɛɛ ye kira ka kangari n'an ye dɛ a ko ista'inu على قضاء الحوائج بالكتمان الله تعالى بهرم مكين يا هرو دودا فإن كل ذي نعمة مقصود إكا هرك كلمة نبي حاسد يمي موضوع الله أكبر إلا رب بعد من أنا كم من دامنا نكرم سرتنا كم بلا هرلا أكا سطر رفايبا والله الله تعالى كسب بسرقو سلامه به حاسد يا كنونا الله أكبر Allah Ta'ala ka sonni ye misiri ko ye silamaw bɛna seli a kɔnɔ silama qualité bɛɛ silama dɔw yɛrɛ b'a nata ko silama dɔw kana misiri sɔrɔ wallahi billahi tallahi munna parce que hasidiya bɛ dusukun na misiri tɛ mɔgɔ ta ye tɔgɔ t'i ta tɛ misiri ye Allah Ta'ala ka so de ye hali n'a sɔrɔ e ma participer misiri lɔli la misiri kɛsu min bɛ n'i nana ka na seli fana ni don seli a kɔnɔ 100 € et 50 € bien 1 € bla kono tu fais partie de ceux qui ont construit la mosquée. Ça dit à tato le kam misiri Coran sara a tato le kam misiri tapi entretenu donc Allah Ta'ala que tu ele ka seo le fana tala seli ke to ko ne fana be do so be bakila atatu ka ko ni mo min participer la misiri jola e ka participation ye ben kono be na kana fanda ngamina kono ni bɛ fan la ɲagami na ɲaga dans le fitting au ko
ko ele se ko ye kewye e ka dili ye ko ye ko Allah taala be sojo ye arjina ko kalimanya ko madi ambe mala mo kala donc mala sunya boloma adama den ka here do be adugoli le kay katme Allah boli kan kadaka nya jugu be ngan nya jugu be miriya jugu be ala mali manya ko madi c'est qu'il faut qu'on le conseil Facebook. On est dans le grand question. Inch'Allah, on doit poser voilà. Non, bismillah. Ok. Question de Dila Oluna, comment présenter le Marcel Kagabi. Amba mamuso de la question posée. Ko il y a la sako imamu ba fala watibe amba wi sutrata ou be cheu be accusé là. Ko cheu bano muso encouragement ka sutrata. Est-ce que ko jani ba be ke furu cheu ma ko est-ce que erreur ma bo des parents là. Ko jani imamu ta ba u cheu ma. Ko c'est erreur ma bo. Donc, quand il m'a baissé comme on est fort, mignon na, ben, situation sous là. Parce que tu es en état de fou, sous trata donc une fois que nous sommes bas kumbona, avec nous sommes toujours à demain pour garder sous trata mais la femme ne parvient pas. Ouais, ça c'est une question qui est très importante. Surtout ça concerne tous les peurs de famille. Surtout tous les parents. I muso ma sutrata. Muso yɛrɛ ka kan ka sutura ta daminɛ a falen fɛ o. I denmuso k'a deli sutura tali la yanni e bɛ furu la. C'est très important. Kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ko aw bɛɛ gbɛngbɛnnikɛla, a bɛɛ ye berger, aw bɛɛ bɛ ma ɲininka aw ka marafɛnw na. I k'i denmuso lamɔ cogo di? I k'i denmuso jogo do cogo di n'i y'a mɛn ko denmuso min bɛ sina ala ɲɛ saranya daminɛ n'a fa n'a ba de fɛ o kosɔn kira yɛrɛ fana k'an ka su denmuso sugu olu de furu la ko ni maa nana aw ma furu bolo ma k'i y'a jogo n'a ka diina lajɛ muso min mɔna ni sutara ye o de ni furuli ka kan parce que a ka parents y'a lamɔ de la maintenant n'i le ma muso ta min ya parents m'a lamɔ sutara la problème ni damna ni bolo le avec comme e yɛrɛ le bɛna baara ni damna jihadi belebele le bi bɛ to yan ka nin kuma fɔ c'est un secret avec ce que nous voyons avec la communication aujourd'hui 90% des hommes sans exception ni ka min ma ɲininka min ka limaniya ka bon wa min ka limaniya man bon wa ni ka min ma ɲininka ele bɛ muso sugu jumɛn kɔ k'a furu wallahi billahi tallahi muso min sutura bɛ c'est clair i bɛ taa cɛ ye kameleba le ala ko yɛrɛ man b'a bolo cɛ ele bɛ muso sugu jumɛn de kɔ cɛ ne bɛ muso de kɔ min sutura bɛ limaniya bɛ min na mun na parce que a b'a dɔn k'a fɔ muso min bɔla a fa fɛ a n'a na fɛ ni nin jogo ye nin bɛ se k'ale dɛmɛ a ka furu la n'o tɛ ni e ko k'i bɛna muso ni ne bila daminɛ sutura la n'a sutura yɛrɛ ma bɔ a yɛrɛ la karamɔgɔcɛ jihadi le dɛ e bɛ mɔgɔ bɛ kuma na e bɛ kuma na hali suba i teriw bɛ na n'i ka so kɔnɔ i bɛ maloya i tɛ fɛ o ɲɛ yɛlɛ i muso ka ɲɛ dɔn mais ale ma ko tɛ disiw bɛ kɛnɛma bolokanw bɛ kɛnɛma i gêné ni mɛ i yɛrɛ bɛ jɔn i ka limaniya la tu te poses la question est-ce que ala yɛrɛ bɛ ne ka bateau fɛ wa j'ai une femme comme ça qui n'est pas du tout voilée j'ai une femme qui n'est pas du tout protégée. J'ai une femme comme ça. Donc tu te poses la question, est-ce que Allah est revenu à bateau? Parce que la femme d'abord c'est la pudeur, c'est sutra. Donc, question est-ce que défaut m'abord? Tu as les défauts et revenu dans la parole là. Pour que il daigne sutra, continue à tirer sur les cas d'Adam. Il est bara. Kala de la ni fana ma di chema. Afwa nyina e kan dem sutra ka to sutra de la de faraka ka sutra kana babolo de. Parce que cɛ que tu denmuso balila sutura doli mais bɛ se k'i denmuso minɛ a la furu la est-ce que mɔgɔ b'o yɔrɔ kalama i denmuso dɔ la kun ka sɔrɔ a sutura di mɛ a bɛ denmuso bila la sira jugu k'a ye ko bɛɛ kɛra k'i denmuso ka limaniya bɔ a bolo i bɛ se k'i denmuso retire parce que a ka ɲi bɛ k'i denmuso bila sira min kan n'i m'a bɔ a kan denmuso b'a yɛrɛ ye jahanama kɔnɔ ala ma limaniya di la n ta babugu la k'a dɔn n'i t'a don babugu la k'a tobili kɛ dɛ Question. Avec question dit. Dumuni mɔni ta k'a dun
non o ye proverbe ba le domini mɔni c'est-à-dire muso min labɛnna faran bolo jogo ni sutura la wallahi o ta o ka fisa ne bɛna daminɛ ne kɔni tun bɛ fɛ ka min fɔ ka bɛ faamu yala kuma ma i ka kuma min fɔ i ka kuma balo souligner sisan ka bɛn parents la responsabilité ma mais n tun bɛ fɛ i y'a fɔ fana ni cɛ fana na responsabilité fana ni c'est bien vrai que les parents n'ont pas fait les responsabilités mais c'est pas que les hommes aussi vont délaisser les responsabilités ou fana la responsabilité non non mais fait parce que et quand on réponse ni ya voilà parce que les gens peuvent pour que Mousso ait changé et la fille elle parvient pas elle dit que non il talent en fait de béton maintenant honnêtement qu'on l'a dit moi d'abord kelen mele buru ka fɔ non a kɛ fila ye ni an ko an bɛ nin yɔrɔ filɛ ne yɛrɛ tɛ parent accusé yɔrɔ nin na ne tɛ parent accusé non il va développer est ce que an n'u yɛrɛ an bɛ muso ta la critère min fɔra an m'a ta la o kan ba non d'accord so n'a bɛ ta la o kan parent accusé kuma tɛ fɔ yɔrɔ nin na en tout cas parce que k'a bɛ kan ka don yɔrɔ min voilà mais an n'u cɛw bolo ko minnu bɛ talon kɔ kan sinon normalement ne tɛ parent accusé yɔrɔ nin na ne t'ai pas accusé. Non, en tant que musulman, des fois, il peut se cafler. Il balma slamadu, ni kala nous connaissons pas des musulmans, la monnaie qui sont exposés. Habite trop. Tout le monde a la canoë ligne. Il est fondamental ni quand on les ni à la faire pour que à la fin de la germanie du kakobla. Tu vois? Mais est-ce que au hikma bonna kon ambese quand banfuru chokoma yorosu wala. Ouais, non, ça nous soit zéna. Hali ni kuma kelen de la quoi n'an k'an bɛ a filɛ yɛrɛ Rasul sallallahu alaihi wa sallam ni o kan ye critère min filɛ ka muso furu tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ se k'a fɔ k'an b'a mais Issa il a kuma latigɛ tɛ il ka fɔ ɲama fana ni au contraire fana bɛ se mɔgɔ sɔrɔ la fana ni i bɛ se denmuso tala a suturani de ye an ko caman de bɛ tubabuya la bon ni tubabula bon ni aussi ni tubabula yan c'était bien hijab mais aussi ni o ka hijabu bila mais a caman na a ma bɔ cɛ la muso yɛrɛ ka yɛlɛ a tɛ se bɛnna ma a yɛlɛ laisser o fana bɛ se kɛ la voilà exactement ale wolo na an bɔtɔla o yasila n ka kuma kelen de posé karamɔgɔ kɔrɔ n ko muso dɔ le non i tɛ muso ta ka wa ta fabara muso ɲɛnama ba fa nana denmuso la na nana denmuso la denmuso bɔra sa cɛ kun san kelen san fila muso bɛ yɛlɛma awra da bɛ ta cɛ bɛ problème sɔrɔ nin na muso dɔ fana ye non mais tɛ sila kan a daɲɛ man tɛ fewu a tɛ mɔgɔ muso ɲɛ fewu cɛ o muso ta ka furu kala don furu la muso bɛ don furu cɛ la bon na muso bɛ changer directement ka kɛ muso de so yɔrɔ o sinɛ c'est peut-être un cas question posée karamɔgɔ kɔrɔ bon peut-être ale se ka yɔrɔ fana décortiquer quoi voilà maintenant Issa kuma kuma la kan déjà kira sallallahu alaihi wasallam ako ale kuma kan mo bisa ka Issa ko ale te parents accusés si parents kan ga accusé parents ya rôle fole ni ka den jogo ka don slamara yɛrɛ ni parents ka o den jogo do mɔgɔ min bɔtɔ den kɔ ale fana bɛ muso de ɲini muso min jogo do la ni ko ɲuman fila ka ɲɔgɔn bɛn alibarika hɛrɛ lo ye maintenant min ye ko cɛw fana ci bi cɛw muso ɲuman de ka di cɛw ye c'est-à-dire n'a yɛrɛ t'a la non nin y'a fiɲɛ ka ɲi dɛ nin y'a gbaya ka ɲi dɛ wallahi cɛw nin de ka d'o ye bon à partir du moment que e bɛ k'i focaliser cɛɲa de kan ka ɲina cogo ni dina kɔ o ka gɛlɛn i ɲinana kɔ i mako t'a la kuma sabanan ye mun ye nin bɛɛ fana bɛ se kɛ la mɔgɔ dɔw fana bɛ yen o sutarani bɛ o bɛ ta mais wallahi furu kɔnɔ bɛ yɛlɛma ko mɛmɛ k'a fɔ ɲama mais olu caman ka yɛlɛmani bɛ bɔ ko fila de la a fɔlɔ cɛ min k'a ta fɔlɔ cɛ de bɛ kɛ sababu ye ka muso bi bila yɛlɛmani na muso don yɔrɔw a bɔ yɔrɔw i b'i jija ka bɛɛ y'o kan muso caman de tun bɛ farafin o faw tun ye alimamu ye
o fa ka lu kɔnɔ pantalon tun tɛ don o fa ka lu kɔnɔ mɛsi tun tɛ don ko yɛrɛ dɔw bɛ waso tubabu la ko anw ma silamɛya daminɛ yan dɛ tiɲɛ de misiri b'o ka so kɔnɔ faw y'a nami ye mais walahi olu nana yan o k'o yɛrɛ sɔrɔ o ya sɛrɛ o la sɛrɛ jumɛn fɛn minnu tun bɛ ka taa dɔn kɛ o fana bɔra tubabu farafinna ka na k'o yɛrɛ sɔrɔ association dɔw la groupe dɔw la ninnu tun bɛ dɔn de ma donc elle était obligée de s'inscrire dedans parce qu'ale fɛ bɛɛ bɛ taa la yanni n'o fana ye taa yan ni cɛman k'a bolo yɔrɔnin na min bɛ siran ala ɲɛ k'a fɔ ayi bɛɛ muso bɛ se taa la mais ne ni muso tɛ taa ah bɛɛ bɛ taa la mais ile le tɛ taa ne k'i furu le silamɛya kosɔn mais ni muso banna donna nin groupe sugu ɲɔgɔnna la ka sortie kelen pe kɛ n'o ye ka ban i muso i tɛ se a bara la kɔ ça c'est clair et net a fani sanw de a sani sanw de a basan sanw de tu ne peux plus gérer ta femme parce que muso min n'a fa y'a lamɔ silamɛya la muso nana a yɛrɛ sɔrɔ e ka furu kɔnɔ ele min ka kan ka muso dɛmɛ a kana yɛrɛ ye nin bonda kɔnɔ e yɛrɛ bɛ muso ta ka taa n'a ye dɔnkɛyɔrɔ Allahu akbar fo ni ala yafala tubabula cɛw caman ma dɛ une heure du matin i bɛ t'i muso bila dɔnkɛyɔrɔ i bɛ lamamili kɔnɔ ka sunɔgɔ fo 5 heures du matin ne ma ɲɔgɔn dayusuya ye quoi i lani b'i ka mobili kɔnɔ surtout tubabula nɛnɛ jamana i muso bɛ ani walicɛw bɛ dɔn na o bolo b'i muso fariw kan o bɛ kan ka fasaw la e yɛrɛ lani bɛ mobili kɔrɔ nɛnɛ la parce que muso dɔw yɛrɛ fana tɛ fɛ ko il y a des femmes qui sont intelligentes elle est tellement civilisée a yɛrɛ ɲakɔrɔ ani ne yɛrɛ t'a don ale dɔnkɛyɔrɔ la yɛrɛ a ma bɛrɛ parce que toi tu es trop gamin c'est ça elle était ça dit elle Kadi. Il est son mari à la maison. muso qui a né dɛ a t'a fɔ i yɛrɛ labɛn mɛ ta a b'a fɔ ko taa n bila sa parce que a k'a lɔn cɛ tɛna diɲɛ ka don ni fani dɔ ye dɔnkɛyɔrɔ donc il va me déposer de ta bɛ na don ne bɛ don bi cɛ la ni mobili kɔnɔ 2 heures du matin i bɛ sunɔgɔ la mobili kɔnɔ 3 heures i bɛ sunɔgɔ la i bɛ ba nin bɛɛ la 5 heures du matin muso bɛ n'i lawuli sunɔgɔ bɛ ɲini k'i mako sa muso kelen tɛ dɛ muso n'a terimuso bɛɛ b'a mobili kɔnɔ a bɛ taa ninnu bɛɛ jigin kelen sunɔgɔ ma kan fɔlɔ foyi ha wala ni k'i kɔ don diinɛ la i bɛ to i bɛ non wallahi ni ka silamɛya to wallahi wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka ala ko kuranna kɔnɔ ni k'i kɔ don ale ala la ka duniya min ta ala ko k'a bɛ tɔɔrɔya bila i kan e bɛ balo gbɛlɛn de la quoi l'homme il est quitté au boulot il est fatigué a bɛ sigi ka muso ma kɔnɔ a bɛ taa ninnu kelen kelenna bɛɛ bila le pauvre a bɛ don bon na l'air de a ma ko bɛɛ bara sa seli e bɛ dɔ la fajiri waati i bɛ dɔ la so kɔnɔ sunɔgɔ bɛ ɲini k'i mako sa mun na parce que sɛtana ka kolon kɛ hakili la fanga bɛ sɛtana la dɛ fo ka tɛmɛ i kamero kɔrɔtɔ la n'i ka mobili kɔnɔ nɛnɛ la i muso bɛ ambiance yan et puis ele ta ye mun ye e ta ye filɛli de a video minnu bɔ tɛ fan sigitɔ la ye e peut être e yɛrɛ tun bɛ sali da ale mais ne ma don dɛ a video minnu filɛ tɔ ele sigitɔ k'o de fana filɛ ala hakili ma d'a ma ala ma an kɛla an yɛrɛ ye tubabu la ala kana to ne bɛ to yan k'a fɔ silamɛcɛ bɛɛ ye i kana tiɲɛ i ka décision ta i ka responsabilité ta wallahi i muso don yɔrɔ y'a woloma i muso bɛ don groupe min na y'a woloma c'est à dire i ka ɲɛnamaya bi nin de bolo quoi parce que ni nin de rateli bolo ka ban mako sa de wallahi hali ni mɔgɔ min bɔra kɔnɔ kelen i muso y'i ta le ye mais i ni mɔgɔ min bɔra kɔnɔ kelen n'a bɛ taa ala sɔsɔ i muso tɛ taa dɛ ayi o y'ale ta ye mais e muso ye e ta le kiyama bɛ ma ɲininka o de la compte rendu i tɛ ma ɲininka i baden o n'a cɛw don mais ele i muso ye bɛ ma ɲininka o de la ni denw alaw taala ko ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar aw y'aw yɛrɛ kun tanga tasuma la doni ma n'i ka denbaya i ka somɔgɔw waquduha annas walhijara jahanama bɛ mɛnɛ ni adamadenw ni jo yiri jo kabaw ni faraw le ala ma limaniya ko ɲuman dila ma ala kana k'an ye kɛ dayusu ye ala ma an lɔla an lɔ yɔrɔ ka se an ka denbayaw ladon la ladonni ko ɲuman na inshallah
Question. Question la banque. C'est la question que je vais poser. Tiens, la question posée. Question là-bas. Allez, Fakir Bana. Abamso Bafé Kassi, mon vrai coup. Est-ce que aller baisser autorisation, est-ce qu'aller la autorisation bas d'obéir qu'à fort? Aller baisser que là, Abamso la Wali mal ou bien Wali huile. Est-ce que vous baissez caca? Est-ce que c'est la maladie à nous? Wali avec ta bonne dalle là. Muso fa n'o tɛ yen min b'o sanfɛ n'o fana tɛ yen min bɛ duguma balimaw a denw nin bɛɛ bɛ don waliya bonda kɔnɔ a ye kɛ denw ye minnu balikuya la minnu bɛ ko kalan inshallah maintenant ne bɛna question de poser nin bana kɔnɔ. Mais est-ce que den bɛ se a bamuso balila dɔ na furu la? n bɛ na ni kuma ye n yɛrɛ bɛ na question de poser sisan n ka question de parce que o question de ka ca bi. I bɛ taa sɔrɔ bi hali tile fila ni waati ɲɔgɔn na an y'a question dɔw ye muso cɛ banna a cɛ san min kɛla muso bɛ fɛ k'a yɛrɛ remarier mais denw tɛ denmisɛnninw ye quoi mɔgɔkɔrɔbaw de denw ala la o tɛ fɔ bamuso ye furu cɛ wɛrɛ ma oui Afrique a ka ca ye non en Afrique munna mais question de poser ni qui be yan donc o tɛ fɛ o muso bamuso ye munna olu fa ka d'o ye o tɛ fɛ cɛ wɛrɛ ye ko non ko bamuso to a yɛrɛ ma ten den dɔw fana b'o fɔ ou bien ni cɛ wɛrɛ k'i furu non o tɛ dɛ e bɛ taa cɛ wɛrɛ fɛ yen i bɛ bɔ an fa yalu kɔnɔ n bɛna kuma nin yɔrɔnin kan bi c'est très important denw bɛ ɲina ko dɔ kɔ olu ni yɔrɔ bɛ cɛ la cogo min muso fana ni yɔrɔ bɛ cɛ la ten i fa sala ka lu min to yen ni cɛ bɛ lafara denw ta bɛ d'o ma muso fana ta bɛ d'a ma alu ma sɔn ka cɛ lafara cɛ ma sɔn ka lafara alu fana tɛ fɛ a bamuso n'a cɛ wɛrɛ y'a furu ko cɛ wɛrɛ ye n'a kɔ du kɔnɔ ou bien k'a ye ta ye mais aw bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko bamuso fana ni yɔrɔ bɛ cɛ la o kosɔn Alahu Taala ko k'an ye cɛ latila bamuso b'a ni yɔrɔ ta denw b'o ni yɔrɔ ta ni min k'a ni yɔrɔ ta bɛ min k'i ni yɔrɔ la y'o k'a la mais à partir de moment que foroba le an bɛɛ ni yɔrɔ b'a la est ce que bɛ se ne b'a la ko ma anw bɛ baara kɛ mun de la ni yɔrɔ ɲina sa an ya mande laadaw ha non ni cɛ sala ni ma sɔn ka sigi cɛ ya baramɔgɔw kun cɛ wɛrɛ min kɛ tu ta la i bɛ bɔ ka taa yɛlɛ mais ni yɔrɔ tɛ cɛ wɛrɛw bolo don muso dɔ ni yɔrɔ bɛ cɛ la parce que muso yɛrɛ bɛ ɲinɛ o ni yɔrɔ ko la silamɛya la o de ye problème ba ye c'est à dire laada ale nana fanga sɔrɔ ele den ko ko i na ko a tɛ sigi cɛ wɛrɛ walama cɛ wɛrɛ tɛ don i falalu ma ok walahi ka i falalu le ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ mais ɲininkali kɛ fana e silamɛya ma ɲininka komi e ye den ye tiɲɛ le denw ni yɔrɔ ka bon mais est ce que i ka ma ɲininkali kɛ ko est ce que ba bɛ cɛ ta walama a tɛ cɛ ta ni lutigi sala a muso ni yɔrɔ b'a ka cɛ la walama ni yɔrɔ t'a la tuma dɔ n'o fɔla e den ye e den na hakili sɔrɔ dɔɔni anw yɛrɛ bɛ nin ko kɛla fanga la ɲa ma an ba fana nin yɔrɔ b'a la dɛ n'a tɛ ten an t'an jija sa k'an ba nin yɔrɔ d'a ma tuma dɔ a kɛ to a nin yɔrɔw ta la ka soni dɔ ɲini a yɛrɛ a n'a cɛ bɛ taa ye mais c'est clair et net parce que ala yɛrɛ fɛ a nin yɔrɔ b'a la parce que e ye den ye e fɛ k'a fɔ ni e fa banna sala ka ban i ba ka kɔntaki banna o bɛ to aw le ka mara la aw le b'a ka vie gérer ayi nin ye erreur ba le ye an bara farafinna muso tɛ jɔn ye muso fana tora b'a bolo silamɛya la ni a cɛ sala ni cɛ min di ala a bɛ se sigina o kun alhamdulillah mais denw y'i jija o kana na ba tɔɔrɔ o kana na o bamuso tɔɔrɔ i tɛ fɛ i bamuso ye sigi cɛ wɛrɛ kun walama i tɛ fɛ cɛ wɛrɛ b'i fa ka du kɔnɔ e fɛ i ka dɔrɔn dɛ mais ni muso fana ko n banana dɔrɔn b'a la e bɛ se ka mun kɛ mais yɔrɔnin na muso tɛ nin yɔrɔnin dɔn quoi n'a fɔra pour farafinna o bɛ bɔ so kɔnɔ ka sɔrɔ a nin yɔrɔ dɔ bɛ yen laada ko dɔw bɛ pays la kɛ tellement ça a pris le dessus on a même tendance que k'a fɔ ko o yɛrɛ de ye ala ye ko yɛrɛ de fɔ an y'a o sariya dɔ ye quoi ça fait que mɔgɔw ɲinɛna ala ko yɛrɛ kɔ sariya laada ta nin de bilala n t'a fɛ k'a kɛ ko sariya yɛrɛ tɛ o ye c'est le pouvoir le plus fort quoi. Ou bien muso ka tɛmɛ comme laada lo quoi ni laada ka a pris le dessus bon muso bɛ ɲinɛ a droit ko kɛ parce que
C'est ça qui fait que Bamini n'a pas droit. Donc, à Nika, Ok, bismillah. Question première, qui est connue quoi. Par exemple, M. Kelebro a dit d'une loulou comme ça. Donc, il a quatre familles là. Bon, qui est cool quoi. Il est fait, qui est la dente. Il est, par exemple, il est fait, qui est la dente. Puis c'est bien bon, M. Kelebro. Donc, il va y avoir comme Albenaro, qui est toi le boulot. Ce que l'air mal dit à la Kenyamka. C'est obligatoire qu'elle a tranité à la Moussouklin d'une la tranita comme il est qu'à faire qu'à toi le boulot. Vraiment, question n'est qu'à dire balé. Sura de Bekurana kono, ko sura tu nisa, musol ko fo sura. Alamadi. John Foy, aka John Chama. Mo yokuma chien kan, mo yokuma chien la talaka, fale ala utala ya kilebe. Akodi koka ben yoro diba. Aka cheo ni yoro fo ka muso ni yoro fo. Ni che sala ka muso to wala aka ben yoro fo koka chela tala. Amake komi muso kelen dewne de. Ali ni muso kelen dewne che kaka kalata dem ben ka ni yoro do. Anka adama de nya yalali la muso kelen dewne to nyo fo kana ko nyo fe. We anka dunia fame mote alaka famiyali. No koro. I kama muso kelen den komi mani ni ka problème min kire farafina data la. No koro. Muso kelen yɛrɛ denw. Ça fait que deux. Cɛ ko i kala mun de bɛ na problème ye. Dencɛ fɔlɔ o na muso furu n'a muso bɛ du kɔnɔ. O bɛ kan k'a ka den sɔrɔ. Dɔgɔninw b'o ka bonya kɔrɔbayali kɛ la. Kɔfɛ kɔrɔkɛ denw fana bɛ na a fa dɔgɔninw commandé. A bɛ k'olu kɔnɔ k'a fɔ k'olu fa t'ale so ye. A kɛla problème ni problème de ye dɔrɔn. Ele miiriya la k'a fɔ ko ɲuman de mais wallahi problème b'a kɔfɛ wallahi. Billahi a kɛla so o so kɔnɔ Afrique a bɛɛ ka problème sɔrɔ. I bɛ taa lu dɔw sɔrɔ bi dɔw ko ko non ne fa ka lu lo dɔw ko ko non 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 dɔw ta le mun na parce que grand père ka lu lo mɔcɛ ka lu lo donc mɔcɛ denw ma sɔn ka cɛ tila a den ninnu tora olu bɛɛ fana ka den denw sɔrɔ donc denw yɛrɛ ma dɔn exactement olu tun ye jɔn ta ye dɔw bɛ miiriya b'a la an fa kɔrɔkɛba tuma dɔw ta le lu ye k'a sɔrɔ mɔcɛ ka lu lo mais ala k'a fɔ cogo min na n'a tun kalanna don kuma caman tɛ yen bɛɛ k'i ka niyɔrɔ sɔrɔ. Lu bɛ la tila dɔrɔn lu kelen. Ala feerela le wa min yɛrɛ ka ɲi n'a bɛɛ ye n'a ka cɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bannikɛla banni ka fɛn fɛn to yen a kɛla lu ye wa a kɛla transport ye wa a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka estimation kɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a cɛ niyɔrɔ bɛ yen compte bɛ se dayɛlɛ la i ka niyɔrɔ de i tɛ so la a ka so minnu bɛ loger la a ka mobili minnu bɛ transport ye komi cɛ banna tilala compte banna dayɛlɛ la ka bɛɛ ta d'a ma fɛn minnu bɛ ladon la a tɔnɔ fana bɛ don cogo la o fana y'a kɛ cogo ɲuman ye. Hali n'a ma tila. oui bɛɛ k'i niyɔrɔ lɔn bɛɛ k'i ya part lɔn bɛɛ ka part foli kɛ bɛɛ ka part fana bɛ taa la wari fana bɛ kan ka labaara donc den bɛɛ bɛnna ma c'est à dire silamɛya ka bɔ dada ma ko bɛɛ la ala ma an silanna tiɲɛ ye. Wallahi wallahi. Ok question an bɛ na ni kɛ question laban ye. Ok o ye baara ani seli an na tubabu la baara a nana seli surtout juma seli ba seli juma seli ani seli ani i ye baara yɔrɔ i bɛ se ka i don yɔrɔ dɔrɔn ka t'i seli yɔrɔ seliman de problème t'o rɔ. ala ma nɔgɔya ala ko ko ni question fɔla tubabula bɛɛ faramasi bɛ lɔ a kan. Sala. Silamɛya seli n'a ka baara ala ma ala yafa la mais ala ma ala yafa la nin fana t'an bɔ dɛ. Seli ye fɛnba ye ala t'a la bolo seli yɛrɛ kɛ perese yɛrɛ la k'i to baara yɛrɛ kɛ taa laban fɛ wa seli yɛrɛ kɛ perese yɛrɛ la k'i to baara yɛrɛ kɛ taa laban fɛ wa n bɛ baara yɔrɔ n bɛ seli la walahi ala t'a la ko kuranna selimanba kɔnɔ selikɛla minnu ni ala yafal'o ma ka arijinɛ d'o ma ala y'a fɔ dɛ qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ala ko a ka dɔn selimaw muminu ka niyɔrɔ sɔrɔ o kisila o gagnela o ye niyɔrɔba sɔrɔ o ye jɔnw ye alladhina hum muminu minnu jɔ fi salatihim n'o bɛ seli k'o to ka seli la khashi'un o bɛ seli ni ala ɲɛsiranya ye
mais anw bɛ baara kɛ yɔrɔ la an bɛ fɛ ka seli a pereseli mɛ teriya mɔgɔ kana na n ye n pereseli mɛ mais est ce que e kɛlen bɛ ka seli min kɛ est ce que ala yɛrɛ kan bɛ nin de ma wa a kɛli t'a la mais a kɛcogo ni a kɛɲa ani ala yɛrɛ kan b'a kɛcogo min ma ala yɛrɛ kan b'o de ma d'abord seli tɛ k'a fɔ m'a kɛla baara yɔrɔ mais i bɛ seli nin kɛla baara yɔrɔ i b'a kɛla nin i pereseli mɛ i yɛrɛ tɛ fɛ mɔgɔ ye nin na i yɛrɛ concentré nin tɛ tu n'es même pas concentré i b'a i fɔ kan ko k'i bɛ nin kɔfɛ yɛrɛ ba seli tɛ nin baara ye donc vraiment mɔgɔ minnu bɛ tunkan na n'an bɛ se parce que tunkan na denbayaw bɛ kan ka fɔ n'an bolo yan de tunkan kɛla an sigiyɔrɔ ye i bɛ to nin la kɔrɔya bɛ na i ma ele k'i ka ɲɛnamaya san 40 ni san 50 nin bɛɛ kɛ baara min na ka taa ye k'a fɔ ala la e tun bɛ bato min kɛ parce que baarakɛlaw bɛ min kɛ baara la i t'o kɛ congé la k'a daminɛ tɛnɛ fo juma san kɔnɔ karo kelen bɛɛ de b'i bolo a bɛ komi san kɔnɔ e bɛ baara la waati bɛɛ karo kelen bɛɛ de b'i bolo ani i kɛlen bɛ ka weekend minnu ta donc dis-toi ce que tu fais au travail i yɛrɛ t'o kɛla so kɔnɔ ok ka seli kɛ buru puisque a bɛna kɛ i tɛna kɛ concentration la seli fana lansara seli fana n'a k'i sɔrɔ baara n'i k'a to yen n'i nana so kɔnɔ seli kɛ buru non i ka seli kɛ buruburu la wallahi ala kɛra sɔrɔ sallam sahabacɛ dɔ donna misiri la seli la a banna seli la ala kɛra ko k'e seli la na parce que ala tɛ seli min fɛ o parce que a kɛcogo ni ala t'a fɛ a tɛ la buruburu a bɛ kɛ ni mafa ni tranquillité le seli yɛrɛ farida minnu kofɔla farida 14 min kofɔla o de ka seli kɛ fana bil itmi'inan avec la tranquillité et sagesse c'est que o kɔrɔ nin question yɛrɛ bɛɛ banna donc nin kuma ye mun ye ala ta'ala ka dan ala ka hakɛ ani ala ka seli waati kan ka latanga silamɛw an bɛ min bɛɛ la nin saraka bɔ hiji baara ɲuman suma mais ka taa ye k'a fɔ seli o ma kɛ ka ɲa kɛra ko sɔrɔ sallam ko awwalu ma yuhasab anhu al-abdu yawm al-qiyamah salat baara fɔlɔ fɔlɔ min ni ala bɛna jɔn na kiiti a mɔ de seli i b'a dɔn la e ka juma yɛrɛ ta don a la mais i k'i da laburu kan de non juma de kɛ ne nana ni kuma ye ko juma fana ne nana ni kuma ye c'est e ka min b'an tɔɔrɔ la bi yan kuma ni lɔnnikɛlaw b'a fɔ nata non nata tɛ ne ka dɔn question dɔ bɛ yen a fɔ ka boli quoi ni ko dɔ diyala adamaden na tu trouves ça normal hali n'a mɛn n'a kuma lamɛn non le fait que juma tɛ sɔrɔla silama bolo silama kilancɛ bɛɛ minnu tɛ bɛɛ baara la juma don wallahi chez eux même hali ni ma taa juma sen c'est normal hali ni ma taa juma seli yɔrɔ c'est normal parce que a dirila an mako yɛrɛ tɛ n mako t'a conséquence la anw bɛ boli jurumu dɔ ɲɛ k'an tɛ fɛ k'o kɛ mais min yɛrɛ an bannen bɛ ka min kɛ o yɛrɛ ka bɔ ka tɛmɛ jurumuw kan ala ta'ala ya juma kelen pe ye k'a to silama bolo a se b'i ye ka taa baara le kosɔn e tɛ taa la kuranna aya b'i minɛ net ala ta'ala ko ni juma seli welela k'aw ye taa ala ta'ala ka so la wa dharul bay'a sanni feere mais business le n ye commerçant de ala ko k'i y'a dabila a fɔra mɔgɔ min commerce sanw de bɛ wari sɔrɔ teriya bolo ma parce que i nana dɔrɔn k'a san o nata b'a ka nafolo ka ɲɛ mancɔ kuma tɛ e yɛrɛ baarakɛla ma ala yɛrɛ k'i ma ni aya laban dhalikum khayrun lakum nin ye hɛrɛ de ye aw ma dɛ n'aw bɛ nin conséquence dɔn nin de ka bon dɛ nin nafa ka bon aw ma n'a sɔrɔ b'a dɔn juma selibaliya silamɛw bolo tunkan na kɔlɔlɔ belebele de i kɛra Amérique wa i kɛra Europe wa quel que soit le boulot que tu vas faire i jija ka ala ta'ala ka waati la tanga juma selibaliya bɛ adamaden bali doni la aridinɛ ma sika yɛrɛ t'a la Allahu akbar wallahi semaine ye lɔgɔkun ye karo ye lɔgɔkun naani juma kun naani karo ile maa si kɛ a don fɔlɔ ko maa min ye juma saba ye k'a to ye ko o dusukun b'a la to la juma saba dɔrɔn an bɛ dugawu de kɛ dɔw kɛ dɛ ça là c'est des choses parce que an bɛ dugawu de kɛ mais silamɛ yɛrɛ forcé on est qu'à essayer de changer les méthodes et les mentalités mais 8 ans
Tu m'as dit ala bɛ se ka jafa ma ni ka jafa dalero dɔrɔn. Adamo. Non, karamɔgɔ a bɛ ka question de poser o. Kalo adamaden ni kɔnɔna filɛ nin ye. Ala de ko k'a bɛ jafa ala jɔnni ma. O tɛ. Kuma yɛrɛ Oustaz banna kuma Ala ko k'a bɛ jafa ala jɔnni ma. k'ala lase latanga. Sinon n'a ma jafa ma depuis k'i sen don a tubabu la losi mɔmɔ k'i sen don tubabu la ka sun baara ma. Non. Karo yɛrɛ ale ka ko karo 2 semaines ko karo 4 mois e tɛ san yɛrɛ fɔ don na. Oh mais problème fana yɔrɔ min na k'i b'a lɔn na. Une fois que b'a lɔn na. Depuis Afrique ka lɔn. Depuis Afrique ka lɔn. Non non. I kana fɔ k'a bɛ. Non i kana bi non. Mais kana Adamo Adamo, j'ai une question sur le même sujet. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, nous qui travaillons ici en Europe, pour demander à son patron de te laisser ou bien le vendredi tu descends tôt pour payer ce qu'on a besoin. Pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Ça dépend au début. Au début, avec le contrat signé, l'homme est venu à ni baraka. Peut-être que le village n'a pas une solution résolue vite. Avec il a fait qu'il a des mal à des problèmes de Kaworko là, tu vois. Il a fait qu'on peut résoudre. Il a votre barame sur là. Allez, il doit les états faut pas trop que cela maladie. Tellement qu'il a mis. C'est vrai. Problème de l'écart. Problème, on l'a arrivé premier. Problème des bécans. Ambiance in du fayona be barati ire dole reta fla pa ko slamadi ima même faut que slamadi o toléré ko juma ko de que slamadi ça mais juma e vendredi nyata barake e nyata selero dole ka do fra Adamo fana na kuma kankan et adamaden fana ni comme dernier ka fossi c'est sans qu'on a 1 mois de vacances adamaden on peut se planifier vraiment wati dola fana ban fana bala. Sur le monde qui est planifié, il a calo kelena. Il y a d'autres qui préfèrent prendre ça aller en Afrique à la vacances. Mais Slamaya Boloma, mi fulane né à conséquence Boloma. Quand il regarde les jours de 1 mois que tu as là, tu peux planifier au moins dans le mois, il veut c'est 2 vendredis seront là. Au moins dans le mois, il veut c'est 3 vendredis seront là. Si tu planifies comment on appelle tes vacances, ça aussi c'est une solution. Mais combien de personnes font ça? Ok, moi, ma dernière question. Oh, le problème. Ma dernière question. Adamo Pana Belan. Adamo de Niveta Bara la Toula. Il veut faire Barake. Ni qu'on a qui casse la meilleure condition là. Quel que soit. Il n'a pas ni Barako. Il a l'animal à capote pour bouter dans son main. Alors, tu as la Jono. Masami, Allah ya tukuma kaya soso. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ame do wole ke toujours alama silamo karila ka boda nyumandi ka boda nyumadoma ka se o ka duma ke wallahi jumalo e lomba islam yala ni jumalo ka jumalo na fa folie ala ka dani ke ayam fa damada juma ayala do arjina ko juma ayala jidu ko ka juma jumalo le dunya be ba jumalo ni yeso la to ke kera ka o barati ka bunabe juma seli nafa من بلا كفري حديثا يرنا نكون من غسل واغتسل وبكر وابتكر جملو كاكو كابدونا كتام بسيرلا إسين كورتا بين سانكلين براجيل ماني سانكلين دنيا أوه كورتا نيكي إسين كنين كورتا إتاتو جملا نيكا نين كورتا سانكلين دنيا فلا كبيلا نيكا نين كورتا سانكلين براجيل دلما نيكا نين كورتا سانفلا دنيا فلا نيكا نين كورتا سانفلا بر تو مو بنو بتا جملا على كا إلى بين سين كورتا ميكا كتا جملا I bɛ se ka san 80 baraji sɔrɔ I taatɔ juma dɔrɔn de la. Minnu bɛ kilométrage 40 bɔrɔla ka na yɔrɔ dɔn. Sɛgɛjɛ ka wani ala. Non ala limaniya bi. Non ele min tɛ o kɛ la est ce que ti yɛrɛ balila baraji ba la. Ah surtout yɛrɛ ni dunatigɛ yɛrɛ banna k'i le to baarakɛyɔrɔ la un vendredi. A kuma ka ca dɛ. A kuma ka ca. A kuma ka ca c'est ah mais a fɔ. Donc alhamdulilahi rabbil alamin an bɛna gɛrɛ. Inshallah, on est à l'autre dali. Kuma mun fɔla ka kɛ bɛnsɛmɛfɛnw ye Ala m'o kɛla. Amiina rabi amiina rabi. Fɛn foyi dafalen tɛ dafa masa ye Alahu Taala le an bɛ Alahu Taala dali ka an bila jɔn dafaniw cɛma Ala m'o kɛla. Amiina rabi. Julumu yafa ka Ala diɲɛ ka an julumu yafa Ala m'o kɛla. Amiina rabi. An bɛ Alahu Taala dali maa maa bɛ tun kana ni kɔnɔnafili b'o kan baara ko ni sili la ka Ala diɲɛ ka bɔda ɲuman dɔw bɛɛ ma Ala m'o kɛla. Limaniya ɲuman k'a d'an bɛɛ ma Ala m'o kɛla. Limaniya zatu k'a d'an bɛɛ ma Ala m'o kɛla.
fɛn fɛn m'a to silamɛ b'a ka diinɛ kate bila ala la k'o sababu ɲuman latigɛ silamɛ bɛɛ ala m'o kɛla arijigɛ ɲuman ka o di silamɛ bɛɛ ma ala m'o kɛla masa min an lakafo yan k'a kɛ arijinɛ lakafoli ala m'o kɛla alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ lamɛnnikɛlaw fana fo foli la dante foli min na ka an bɛɛ la ka fɔ arijinɛ kɔnɔ ala m'o kɛla nin sigida lawulila balimaya ni silamɛya ni baro de kama أما لو تعالى ذلك عن كن برون هناك كبعي أرجنا كنا لا مكان صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين